Wai malama lama oe nai amataina Tatu ngatala te uno tau mapai Ititi betele toe longo mai Le pola mutu mai tua Lau pele o tele ai atuna tala sala tua Ne ingalo yau matua Ne ifa ala fia sau tupua Iloa olela au yona fua Ne ingalo yau matua Ne ifa ala fia sau tupua O mea lilo ma e palia Leia oe Lau fili-filinga Nei te iwa sasi Aua oe mau Le pale alia le toa foanga O le tamai matai lona fofonga Aua oe mau Le pale alia le toa foanga Le tamai matai lona fofonga A o mau lima Na o mai tauina O se ala paua paa polinga Ai nau te talo atu A whaio a ua sasi Lau pele wha mangalo a u Ai na tutulu Mafusi a umasi ana musu musu Sa mau pela na tobae Ele sui alo na wha moe moe Ali e wana oe Sa mau pela na tobae Ele sui alo na wha moe moe Oa ulava nei moe Sole, meri longa luenga. Angale ayeri le radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Semanu afano o itane ai le seto Semanu afano o itane ai le seto Salia batu mulia ifai ngata ai marsali ole alofa ilotama a ole nei ua motu sia mafai ngata Ia te patasi I longo e ngā ao e tofa Ia te patasi I longo e ngā ao e tofa Atasi ma fau fau mai wa sau tua nasi le lo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si ole o e tafia falomo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli nai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tinea le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timu ngai se I tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tala Po o a upele ai Lalulangi pua o amale malumu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā puna wao si o tau langa
o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tangata. The world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. O fea lo fa maoni, o le lo fa e tau I le oti. Ta lo fa I o manatu, o le wa e tu I a lo fatu. E mana tu a le amatanga, ia upu mau loi mata. Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e loa nei leo langa, ma ua sui fo I o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o I ai, ua le lea uma I le ala. Ja, talo for lava. Le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua I o le tātua te noo. E le nei fo I tae ao le aso to na I ua tātua waunia mai. E le alofa maleanga le lei o le tātua tapa au siri le lagi. Ia, ua mawhai au na teitei mai lo tau soifua, se malosi foi o le au na nei, ia o tātua toe wheiloa I ai I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Telu tonu fo I le nei tae ao, sa anga le lei malofa le tua ia te oe ma wha malu malu I au tiu te mau whaiwalo Filipa sa whianga ia I le nāwa iaso. Ia, malo a fua, tai au ua maua, ai lao foi le lofa ma le anga le lei o le tātou ta pau siri le langi, ia ma wha talofa atuai ma le nganga fifia, ma le nganga wha aloalo, e le wha fonga, fi tātā pua I lo tātou te noo. E le ngata I New Zealand nei, ia e wha pēnā foi I so se tafa o le lano langi. O loo au mau ia ma awhio ai le pa ia mau lunga o le tātou tanu. Ia e whapena fo le tāpua inga mau o nei o tātou matua, a inga pele, o me masani I lau whanua me le ele o le tātou atunu I Samoa lava. Malo le whalau le atunu, malo fo I le pale, whamoe moe, ia sa manuia umamea sa e mawhau I le lava iaso, me le leit I oe. Ai talo si aone I taunu uni mea leanga sa e fau I ai. Te taalo leanga I seis tangata. Asto nai le nei le aso lua se fulma le lua. O le masina le nei o me. Ia. O le fua toi titi ata tau tūra lata fo I aiuni ia. Ia ma awhai lo le tausanga. Ia o le e wha koso lo roa ia wha penei. Ia le tātou whainga pālota, ia molona I unga. Tālo sia ia le lofo le tua. Tele mea mānei o le tātou polkalame le nei asto nai. Ia ei mea whaale lei, iei fo I mo mea whaale lei. Ia ma mea fo le whaatonga fiti. La kako karango uma I le mea le nā. Tālo whātu le pa ia maulunga le tātou tunu. Inaita mam tina mātutua. Tu asina sino le atunuu o lo whaatau tolia foi ia ono whalefu ma prusi o tō whanga I ngase ese o le tino ia o le so foi I mo foi whaasala lau matultulanga e mawai lau le whaamalos tino ma le whaamalosi o le o vaenga o le tino ua whaale tonu I le tātou vai o le ola
ia fa pena fo i male vai a vokala le o tau nu i lau whanua fo i o le atu nu nei o le matua i au ngā lava mō lou soifua ma lolo ina whatalo whatuai le pa ia maulunga o le tātou tunu i ona tupu mō nei i ona whapea fo i le tua matausi sa o ao ma au manga ia whapea fo i le loloa o le tupulanga lalo vawa o le tātou tunu i 19 nai tinifu ia po o le whanau foi pa ia whasino ia a wafo i le tua malona whiringalo ia ai teinane fo ia le tulanga o pa ia ma malu whale malo ia maise o tama ma ainga fo i matama le usonga ia tu mua mupule o i tu au malataua ainga le taima le va au fonti o tama le manua tele matua tole whileula ia sua mo le vai whanua fo i mai tulangi sa ole masale o mua ma le whale tau eitu ma le tau tangata ia wā to o le whileula whalenga fulu fo ia whapele la au nā mutasi mo to ia a wā oe tō mua le motu ia tutuila ma manua whatalo whatulunga o le tātou upenga ta whailangi o lo o mai boa ia ma whatasi mai hei fo ia le tō tele o pa ia ma lunga o Samoa o lo lala i tū e fio le lalolangi i le ante le tātou YouTube channel ia whapena fo i le tātou Facebook page whatalo whatu ia te uto uma o paanga masani ia ale au ona whatau wa sa verpes tāta ma le langi le ulua i ali i se yuli Al Harrington tūmanu wao tanga loa matua muritalo le vea ele nei fo i aso tonai ia mo le tātou pola kalambe le tāno ava mua le tua le nei tai au ia tau mafafo si pu le whaafonga le tunu ia le taimi o le a se e le tātou pola kalambe ia le au mai fo le ma se au manga i se taimi mo mwale umale tausanga le nei o le a pati ma po le tātou ava ia matufa wha le lei ia le tātou tāno ava ia a wafo i le swalofi o le atunu ia e tu sai mo le tātou porklamba pe i o le vaenga le na o le tāno ava i lona fau mai le amatanga ua pe o se vaenga fo i lea to ai to ino le nu ia o tamali i mo fale upolu pea uma se lato ngaruenga ua fo i mai le mai ai ona lalanga ma le lafo le vao ia po nisi fo i o tautai sa lantou fae e le ngate i fale ia no mai lea ua fai le tāno ava i lumo le malai ua talatala noa ma tō o i ai lote hei fo i ma mata upu Business of Affairs, Internal Affairs o mata upu patino tau lava le nu o mea le lei a toa ma mea le anga o atu le asonga fua ua maua umai i le tonu o mea sa palu i le tāno ava o i fo i e whai atuai tonu o i e whai atuai le lafo sala e fo i la tau e vai sala ia ma la tau e tuu lalo e maua umai i maua e fo i mare tūpulanga ma tau le lea i le taibi lea o tala noa ai ia to ina ia o le toi ina pepelo o le toi ina whaitong fiti o le toi ina e tō whale lei o le toi ina e pase e mana me whaitonu le nuu o le toi ina fo i e eile tō wha mau lunga le nuu e te maua umai i le tano ava o le ala le na o le mafua anga o le polo kalambe le nei sa verba le tano ava e te maua i le sa o i lai wha sa o sa o matuai mea sa welo le ko inga le wha au ku i le inga ava le vai fai mea sa o i tono le tatu nu o i fo i o le ilo a koe o le iei au wha kengi lau whai tu au whai la ko kengi ia whapena ma pipi o atua ia ma mea le tatu nu ia le na o se vaenga e whasoa i atu wai fsiriso o tangata i te ali tawea la ele winga o le polo kalabela na o le tano ava o fatule iei na mafu o na whau o le teimile na e poto ito ino le nuu pe amahai a maise ngā ruenga i le vao po le ngā tei whale ia ona so ta iale e ingwale ava ia e oko ia le tupulanga e koe whaakumu whaasua le laulau ia le nā o le tatu o e tale pese le fo i mai ia ona
tātou sa ili leo se avanoa. Tala noa antuai i le fionga le aloli. Ngal malmana tai ngal malmana. Ia male G-Mana Wholesale Autos o le talibo oe o le ioe. Ia wa fo se ta vale. Ia mole a inga le nei vai teimbi o le tausanga. Coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to doctor. So many people suffer all over the world. In effect of the virus of corona. Please Lord, please Lord, please Lord, please help us all. Yeah. Please Lord, please Lord, please Lord, please help us all. Into 2019, coronavirus made the world die. Into 2020, coronavirus made the world. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to doctor. There's a million people dying. Many people crying. No more flight to the other countries. No more visit to the other nation. Tears of love, no time to visit the family in your pollination. No more travel all over the world. Into 2019, coronavirus made the world dying. Into 2020, coronavirus made the world dying. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to doctor. Please Jesus, Jesus, we need a medicine. So many nations, they need a visit the family. Please Lord, please Lord, please Lord, please hear the world in your name. Please Lord, please Lord, please Lord, we need your holy name. Into 2019, coronavirus made the world die. Into 2020, coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to China. Why? E ole nā, le tautua mo ole siu whoko Samoa, le Radio Samoa. Victor Elisara, ma le pesile nā le coronavirus fo i le nei tausanga, ma le la tausanga na tele ai, i a le whembebe a i ma le mautonu o le tātou tunu i ngase ese. E mai se lava i lea fo i wha mai. O le talalata mai le coronavirus wa o tu lata i le se miliona tangata ua maririu i intia. Eile lana lato vai fo le vai tafe ta o le Holy Ganges River.
ia o to sile o le se me ma fa una tang no ia tangata o le to telefo le tunu o le nei ia e fa ia la to me o afi fo i e susunu ai tangata ia tu lo le fa fonga le tunu peita iane ia e fa o le o se me tanu ai ia ma o to tele tangata la la na o tango fi nei le tunu ma o la lafo tino tangata maliliu ile lato vai le ta o le vai pa ia o le Ganges River. Ia nai tu sila atu iai i lunga o apio fo linga o aanga ese platforms of social media. Whapena fo i newspaper ma televisa ma le tio oka le matau tia o matua a sila le vai. Na o tino o tangata maliliu wa ato iai. Ioi. Ona ole elisi tu whatali mai ai. Ia mata e ele ai, e wafo i le vai lea o le vai pa ia lea o intia. La tau te talitonu, ai pe o le vai fo i le tae le ngai pe tesa. A ngase. Ia o na utou ole, tau te whema uru ai, ia ma utou wha ma ngoto ai. E tafi e se ai, ele ma wha le tonu o le soifuanga nei ma meo a fo i anga sala wha le lalorangi. Ia matoe mau ai malo malos. Ia, e se utou wawa ele. Ole waka ele whakasi ala, ia kankaola ma kankao ki i de mea. Fatalo fatu Esther Kurene, ia, o DJ Star Cole, talo for brother, Frank Castle, malo se fumanuia, John Akama, ia, ma Maya J. Lowe, fatalo fatu na tatou apio folinga, ia, ma se fo ia so tasi ene, ia, ma auto umolo o mafuta mai vala au fatasi fawea ma lolo so fumuri maftanga la kisa o Sharon Manea Fainga talofa sister ma lolo so fumuri ia te oe mulawali i California Epifania Toli talofa lava ma lolo so fumuri fa talofatu sunga tervasa Mad Max B Besson ia o Rex Levite talofa lau tofa fa toafe ia malatu mai tai Shane in Christ Church. Yese tawa ya Michael Bernard malol se fo real de tai au ya tanto wo lava mai I don't talo sanga lava ya to if I've tailo ma futa mai le tanto a por kalame le wo va ya tu o le fanto a matul tanto por kalame le wo pe ai lunga lima se lautangat ia o mai fo le tanto por kalame le so wa tanto tu la lata se furu wafi ia ma outou o lo o aungani atu ai. Share, press the like button and share our program because there's quite a lot of issues to go through today and they are particular the interest within the best interest of our people to know and to learn the updates from Samoa during the last two court cases concerning the unconstitutional call from NRIT from the head of states, as well as the added new member of parliament to make 6 female members of parliament. That was thrown out of the court just recently in the last few or several days ago. So press the like button, share, and share with all our families and friends. Leave a comment. I love reading nice comments, and I love reading critical criticisms. I love reading, beautiful food for thoughts and o finangalo le lei o tō wha le lei. Ia lea whainga, ai fia palau wale wha oe, o nei alau palau wan. Ara me tau o le whainu mera, whawhitai o le mo le whainu mera, mo si ia ilunga ia a tātou pō nesi ma mea le lei whapena. Mea alofa ma Fenica Stowers, whatalo whātu i Pakuranga, ia mo siutou ainga, muli talo ni usila opa awelua, alo whātu uso balon so i fuamanvia, whamamolo manvia foi. Oe, Liliani Walland, Waldron o Peteia, alo whawhitai, ia, ma futa mai fuli tātou por kalabe tirisa ene. Lava Isela Taleni, alo so i fuamanvia, Australia, talo for lava. Ia te utou, lea tunu tele, Australia, ta ora continent. It's a huge place.
ma lo so fu man ia tu to i Victoria, the state of Victoria, Melbourne, Sydney, fa pena fo i the state of New South Wales. Fatalo fatu Brisbane, Queensland, malo so fu real tatu to know. Lo lalam papa au vanga ese o Queensland ya mesela fo ile state of in i tono Brisbane fatalo fatu fo ya ila to lo lala i Sydney, Canberra le mua, Adelaide, East Coast ya fa pe fo i Perth o to lo lala i Western Australia i sifo o Darwin ta sile da do fanga o so sola ele to telo i tatou no fo i tene aporiki ya ma teine fo lea Torres Strait Island le la Papua New Guinea alol so fo mun bia mai moanga eva timu for mai na Sydney na loli le so fo mun bia Margarita Matua la ulu Owen AC alol so fo mun bia V tulatua talo fatul tato por klabe J Ali yes tawa o Lena Ale talo fatul tato o angasi talofa angasi itule epa o sia uofa pele mai sa pali ya lala o malanga ya Australia manai yo nalo mo sio lato ainga fa talo fatul tato por klame i hat o la tato vai fa balu le bus tato filo iga bele fionga la lori ngal mana tangal mana ya mole jimbana wholesale autos ya na usilifia ole talibo oepa fa it's ilif so sodi ai ole yoi ole matua yoi te le lava ele ise fa ilunga fasili ba wala ta vale fa yo so sodi ya te oi so so taibi anga ia latu tu atu sile so o lo fa latu barbecue fa lo masadi o wale fonga to buffalo tatu to no o Lewis Football Valu Atkinson Avenue. Lewis Football Valu Atkinson Avenue, yo tahuhu. Ya por val au fo latu telefone. Lua fitu fa o luotas. Toi fa fonga le nubera. Lua fitu ono iva. Lua fitu ono iva. O le tautua le na. Le G-mana Wholesale Autos. Fa pe of puleai o ata ngongosina. Lino Moana o Fair Setu. Ya seu. Ia va pena fo ia motuloa maulolo Luisa Fangalilo o tausi vatele langa ia ba lol so fu mu fa talo fatu le so ia langa ia John langa ia ia masila to fo ia au fingal wingal de ia so na le Evelinas after ia to fo i mo le tutua o lo fatino le tudu ia malana au nanga malo le so fu mu wa sida mai ko ia o si kaidi ia le matango fi fatalo fatu le uso fa sau ia fa pe vol to fine fa nimo ia le fine ia Lisa masula to fu ia inga vai o inalisi bele o mo wele tato vai o le ola ia na le no fanga le na Alisa's fashion Pacific fashion wo to sida mai ole matua au le ia ole ofulea na tapena fa bito ai alula ina fa tausa vai ole ola ya em fai fo yo fa tau ai malo of ole ala o tilo tune iai o na tonu level to atu sile dei tolu fa lua Great North Road Henderson e tasi lava ya le Alisa Pacific fashion ina itilito mo ete vai le fa te le lava na o ofu la le lava o lo tuina alo fa au le oi oi ale anga la wa mi o matau fa le o furinga o le a ta pena le fa ni mo Alisa yes ofu le e fa au le la wa mi o au le mo furinga au le mau upu mau ki finga e mo e malau vai inga ke ingu vai ia ona e tele tonu le mo mosi le o furinga o le vai le ola toi fa popo malo malosi wa ki di malo la vale e ha fa talo fa tuai ri ya fa sau ya male fa tua ya fa dibo male finga moritalo fa mai e merka ofu nga so ka ofu wai ya o mo tu foi vai pio foi o tato ale le pese o le pese lava le na o le tatalo lava lea male vi inga
A o fo i la i le mele tangata. A o i na la le tangata. Ona la ei. Po a nisi mea fa le tonu i le nā tangata. Ia olona la ei lava. E ta ua tuai i a te oe. Ia le nā fo i tuai ngā tangata. E fie ofu me le lei lumo tangata. La ele fa pea o le la ei ina ia ta ua ai ma. Talano ai tangata ai le ai. You know, it's all about image. It's all about appearance. It's about what you display and what you portray. It portrays the kind of person you are. You know, oil tangata le na. Mana ia, you know, tangata fia, tangata fai mea fia. Ire fai konfiki. Ya me foi age o foi fai kala kusi fa mai la e mai ia me o luko i me o fulu mamoe. Kiri va ia o ia se luko fo le lo o fu mo se fulu mamoe. A o va ai ka ngaka mala ko wa mi. Fulu mase se e fo le me o longo kingo pe o se fulu se mamoe. Ai makua koloko kaila le mi. Kei no kwai fori. Ele lei. I oi, Teresa ene, fa mai oi. Ya oi foi. Ya malo loe tole for Lucy Liu, Miranda Levy, fatalo fatu, malo se fu but vi ya to le dei tai au. Ai ala oi le. Alisa's Pacific Fashion e foi o na tulia tu e savea. Ya pe mo na masau discount, mo ala u duata la discount kwa manga ya. Ingo malau vai. Ia, le ngā, whaola inga oi. Luisa fui bono, whatalo whatu lau whionga lulua i li a iu. Lola sui fu manuia. Oi sa tele from California. Ia, whapea fo ia Vitawa to Olima. O tapunu uanga vale. Malo, it's about presentation. Absolutely right. Ia. Na, tonu la mua sa wan. O la tātou wō, e tātou pese lea fo i mai. Ta ili se avanoa. Tala no antu le whionga. I le li pula o le tātou whale ta vale. O le Henderson Cars, le whioga e muri anga tele shoe sing. Tasi lea ta mali i ese le mali e fu i astora i uma. Tala noa matua i tawa whai atoa, lona to mai o lona anga waa e winga mea nei o ta vale. Ta vale, nioe. La tātou o. Tāle pese lea, sa ili se avanoa, tala noa i le whionga i amuri anga tele shoe sing pe a tātou toi whi mai. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi limai tu. Amo. Le masina se I engangan ta si maya po ofer o ai la upenina lo uali e o la vana faya le lo pele sa tonight
Se so tato toi wheloa ia se I toi whaafo I mai lo nei fia fia la 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 oh ele pele ele mafai nangalo tu inganga malu ia so etene e me mesi uma ai e no fo file mu ai so manatu tenau nau if fia uma afa ale tonu se so ua e tau na paile tu sipa ia o oi wa omisia le masi nai se I e nganga na tasi maya po o fea e o ia ila o penina lo uali e o lava na faya le lupele sa no tu inai o lima o po uma o tata o to ilo moenga mama fau o tunai o folinga se so tato toi wheloa ia se I toi whaafo I mai lo nei fia fia la 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 Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. na ia au kilani. E piliona li te vaina e whaasao ina le tausanga ua tea. Whawhitai, ai whaamalosi mai. O lo uti pele swavai, I lo tātou I tū malo. Mai te tau ona tū mau pēr tūlanga, o lo whaatapula aina. O lo na winga, e whaasā sprinklers I whanua o a inga. E whaasao le swavai, pe a whaamau le au nguto le whanga au. Ma tautua nā, ua lava le whami inu te pei titi I fwe te whaamalu wai. E le ai se popole, pe a whai e whaanga te tau le swavai.
Mō manatu whaasao ai suawai. Tangai I le waterforlife.org.nz. So the exercise studio is a small community gym. We have an active ageing program which incorporates a lot of seniors focusing on strength and balance. During Alert Level 2, our older members are a little bit more hesitant to come to the studio. They know that they're in the higher risk category, so they want to make sure that they're safe. The COVID-19 vaccine will give our staff protection, it'll give members protection, extra peace of mind and confidence visiting us because we're already meeting the protocols, but I think having that extra layer of protection will be really important. It'll encourage people to keep using the studio, which will be great for business. For gym owners like Scott Falconer, the stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccine. Talofa Samoa I New South Wales o le a whaia se whaafifianga le a o ngangana Samoa I Lumia Campbelltown. E a matangi le soundinga loto le sisi ngā fua mo Samoa. E whaia leono I le afiafi o le stofia so tolu uni I le West Tigers Leagues Club I Campbelltown. O sauni o le nei wha moe moe whanau o ngā whaapea fwoi whaia o ngā malangalango ina e le New South Wales Education Department, Multicultural New South Wales, Multicare Australia, ma le whaleolo Samoa o aiolo potea I Sayapesa e Ingleburn. E le teleni tike tototoi. Mōri si whaamtalanga whaafso tai le pole a onga o le unua I li I fia ese whai ngā whapesa I le ofa o 2.5 Ofa o 2.5 Pētanga iane I le www.pacificmulticare.com.au. In this update, the United Nations is bringing aid to those in need in Gaza after Israel temporarily opened 2 checkpoints. Israel and Hamas have agreed to a ceasefire after 11 days of rocket attacks from both sides. It's estimated reconstruction costs in Gaza will top tens of millions of dollars. Members of Hamas and even Islamic State celebrated in the streets. BBC Middle East editor Jeremy Bowen says not everyone is happy with this ceasefire. High morale here will infuriate Israeli nationalist politicians. One said Israel had surrendered to terrorism. Workers at an Auckland Pack and Save walked off the job today as they called for a living wage. Employees left the Lincoln Road store at midday to protest for an hour. First Union organiser Hella Rahman says workers at the supermarket were essential during COVID-19. All of those videos where you see people rushing through the doors and the huge crowd, that was at Pack and Save Lincoln Road. Those were the workers on the front line. An Auckland Addiction Service hopes new funding from the Ministry of Health will improve support. Ease Up is an holistic goal-based program helping people kick alcohol and drug addiction. The new funding means the service can be extended to more locations across the city. Chief Executive Dr. Barbara Disley says the program was designed alongside young addicts. It wasn't a service that we developed and thought this is a good idea as a group of adults. We actually walked alongside them and said what would work. Prince Harry has opened up about turning to booze and drugs to mask the pain of his mother Diana's death. The revelations come in the first instalment of the new documentary he's doing with Oprah Winfrey, all about dealing with mental health issues. Speaking to Good Morning America, Prince Harry says the Me You Can't See project has been a real eye-opener. The best that we can all do collectively is continue to talk and share stories that are so relatable to so many people around the world. If we hold on to grief, it manifests itself and appears later in life. That is what I've learned from this process. Prince Harry on Good Morning America. That's news. In sport, the Wellington Phoenix will run out in front of a record home regular season crowd in Wellington this afternoon against Western United. In a game they simply must win to remain in playoff contention. Around 20,000 fans will be at Sky Stadium. Phoenix coach Ufuk Talay has extended his contract for another couple of seasons after a difficult campaign based across the Tasman, and he says he's motivated by finals footy. The match starts at 4:05. There's a two-way tie for the lead after 2 rounds of the PGA Championship in South Carolina. Veteran American Phil Mickelson, a 5-times major champion, has fired a 3 under 69 to share the lead with former British Open champion South African Louis Oosthuizen. They're a shot clear of American Brooks Koepka, with a trio of players, including Masters champion Hideki Matsuyama, 2 shots off the pace on 3 under par. That's sport. I'm Bruce Russell. Noivo tu, amo.
le whawhi whianga mai le whianga na roli ingal mal mana te nari tapunu tautua. Le nei fo I vaenga o le tautua mo le si whonga sa moe na ua fitu minute o le ua te ainei I le tūlai. Tasi whatasi mai I le whianga amuliaka tele. Shusing o le pulisini le o le tātou whalata vale. O le Henderson Cars in Cavendish Drive. Every Saturday, like I always said, I enjoy this moment when I get to speak with the big boss of Henderson Cars. It's always a pleasure to speak with you, Mulianga Tele. Welcome to the show. Talo Falava, malo se fuera fio. Yes, Talo Falava, malo se fuera fionga. Savea, yes, likewise. It's always a pleasure talking with you every Saturday, and I tell you what, a lot of people are commenting and listening to us, and I'm so pleased that they're actually getting some real benefits out of our talkback, or you may say a call out, yes. Or you may say it's a hard talk. You may say absolutely. whatever you like, but it gives a lot of help to our community and our people, Xavier. Absolutely. You know, it's a very educational time so that we can inform people of their decisions. And like I said, knowledge is power, and power to empower people to make great decisions, especially when it comes to buying a commodity as a car. And sometimes the very first asset of somebody to buy is a car, and then onto a house and other things like that. Yeah, absolutely. And at the same time, we have to adapt ourselves for the place we are and the conditions we are in, and also getting the fact of life. What I mean is the fact of life is this, as we know, when we are back on the islands, either in Samoa, Fiji, or anywhere, Tonga, anywhere, the big thing we realize, or we see, when we see a four-wheel drive, when we see a four-wheel drive coming, we love it because
we think, and that's it. And that's what we have been liking it for many, many years, because that's what goes back in Samoa and every other place back on the islands, because those are so handy. You could take that vehicle, you go in to the to our farm and grab everything you want, put all the taro at the back, 10 people jump at the back, we drive it everywhere, we go anywhere, we carry 20 people with it. It's very, very handy. Mm-hmm. But keeping in mind, now we are once in New Zealand, we have to adapt ourselves into the rules and regulations of New Zealand too. We love to buy those cars, but at the same time, we have to think whether it is a good investment, whether it is going to help us. What I'm saying by that is when we buy a four-wheel drive, maybe, but also I must say, just I'll come back to later on, there's a big difference between two-wheel and a four-wheel drive too. But talking about that, we love to buy that because the back of the mind, we're thinking of back home and those youths all the time. But over here, if we realistically think about it, if we are not a handyman, a carpenter, or not going to use it for business, we're just going to use it for a family, that rear part of the vehicle, the tray, we can't basically use it unless we're going to carry something. 6 people can't fit that in the vehicle. Only 5 people can sit comfortably. So basically, the extras we are buying that are of no use. So I was just chatting with somebody this morning, and he's convinced now he's buying a brand new Mahindra instead of a second-hand Ute Surveyor. So it's important that we must know how we're going to use it, what will be the best output of the vehicle, and how we're going to save money. Because if we are not going to use it for commercial purposes, I think it's sometimes good to think twice before you invest your money into anything you're buying, Surveyor. Absolutely. And not only that, you buy the car that fits the intention, what it's going to be used for. Now, these are sort of small, simple things in the minds of the people, but they are very, very important to you, Muriangatele. And why are they so important to you, Muriang? Once you have committed for these vehicles, Surveyor, and they're not cheap vehicles, you have to pay a lot of money for this, and you are minded towards it. You are committed towards it. Neither you can get in or get out. You're stuck on somewhere that is too late for you. And later on, if you want to change it quickly, you can't because there would be so much money owing on the vehicle. So it's wiser to plan it out. Think of the future. How are we going to use it? What is it for? Is it good? Is it going to be good for the family? And whether it's going to become an asset. And I've seen some of the people don't even realize that some customer came in some time ago and was chatting, said, I bought a four-wheel drive some time ago. And when we went and looked at it, and I said, do you know it's not a four-wheel drive, it's a two-wheel drive. Only you check with the car. I said, oh, I didn't realize it. I just saw the shape and I thought it's a four-wheel drive. Yeah. You don't think. You check. You check because it's your money. And believe me, a lot of these vehicles that are sold over there are two-wheel drives. They're not even four-wheel drives, and believe me. And you have to be careful. If you want a four-wheel drive, they have to declare and let you know that this is a four-wheel drive. Oh, well, that's a two-wheel drive, not to just say, oh, we'll see. You know, so they go round and round if it's not a four-wheel drive. So you check. It's your job to check whether it's a four-wheel drive or not, because there's a big difference between a four-wheel drive and a two-wheel drive. Four-wheel drives are much more powerful. It's much more expensive too compared to the two-wheel drives, Surveyor. So these are the little points, but end of the day, it's all about you. It's all about your savings. It's all about your money. It's all about what you're buying it. And also not forgetting, Surveyor, we have got lots of vehicles over here and brand new vehicles. Also, we have four-wheel drives, the XUV 500, also at 7-seater too, for Mahindra brand vehicles too, Surveyor. So lots of cars available. Very, very good cars, including brand new Mahindras too. We got lots of 10, 12, and 14-seater high-age vans, commercial vehicles, family cars, sports cars, and of course, very, very good finance packages too available here. You know, my brother Gagan, he's an expert in finance, and he always will give you the best possible finance with very lowest possible interest rate too, where itself you save so much money, Surveyor. So there's so many things to be looked at
before you buy a vehicle. But first of all, you must know about the vehicle. You also should realize what you're going to use this vehicle for spare. Ia le na le whaafunga bai o le tātou tunu a mātala no whaim whaaso ma le whionga le di pule o le tātou whaltawa le Henderson Cars le whionga e bulianga tele Shusinga i le tā ua tele o lau whai unga e whai lea teimi o le tele o le tāwale o se fuafuanga mo le ainga o le ale ngā luenga o le o whao ngā e le tāwale ia mo le se whina o tupe ia ma whapena fwoi o le e māna malama le lei ai e le tā ua tele. Now, we've often spoken about the importance of credit. You know, your lifeline and lifetime and the future of New Zealand is all about credit, Mulianga Tele. Absolutely, Xavier. Yes, finance is so important, and I always say finance is your future. If you're not careful about your finance, Xavier, you might get into some difficulties later on, or you may be paying some unnecessary money which you're not supposed to pay in terms of higher interest rate and other things to Xavier. So please be careful of finance packages. Please be careful of what you're buying. Please check on what you're buying. You must know about everything that you sign for, Xavier. It's your money, it's your saving, it's your future, but I am concerned about our people in the community, Xavier, and that's the reason I'm saying this over the radio. Fantastic. What's the general outlook looking out the yard today and people that are coming in to have a look around? Yeah, very, very busy, Xavier. We are selling it every day. And also not forgetting that people from all over New Zealand come and buy cars over here. And we welcome everybody over here. I'd like people to look around, check, compare, and see and what's the best you can get. And here at Henderson Cars, you got a chance to deal directly with the owner of the company. You're dealing directly with me, and I promise I will always do the very, very best I can to help you out and get you the vehicle that you're looking for that will help you and your family, and also you will be saving a lot of money too, Xavier. Malo Vavtelo Fioga Bulianga Tele for sharing the time with us this afternoon. I'm sure somebody is going to ask you, are you having some curry today? If they're hungry, they can come Saturday. through every it's a Saturday. Every Saturday, Xavier. It's a customary thing for Henderson Cars. We have some nice chicken that is called chicken palau. It's rice, beautiful here, and you can come and have it here. If you're on the way, you can take some our way to Xavier. Yeah. Every Saturday we will here. And at the same time, Xavier, our new yard is not far away from opening. Yeah. It should be opening very, very soon, and looking forward for it because it will make a big difference to our community, our people, and especially to our customers over here. It will get great help from us, Xavier. Great. Let's have the magic numbers so that our people can call you right now or even come down to see you. Yes, it's 194 Cavendish Drive, Manukau City. We are at 194 Cavendish Drive in Manukau City. The free calling number is 0800 711 711, 0800 711 711. Not forgetting, we also open from 10 o'clock to 4 o'clock tomorrow too. We open 7 days a week over here. If you're looking for help, if you have an issue with a credit rating, come and see us. We might be able to help you out and do the very best to help you out and to get you a car from Henderson Cars. Fantastic. Always a pleasure talking to you. Hopefully, we'll chat again. Looking forward to it. Yeah, likewise. Yeah, fast for. Kala na fa fonga le tulu le taldang foi le fionga le di puro le tatu fal tavale. Mulianga Tele Shusing Henderson Cars de boa ile tasi va fa Cavendish Drive I Manukau a Leolena. Wala o telefoni le se tongi o valsalau fitutas tasi. Mai ona ia tatu fa salunga ia. Ia ona sa ini leo sa vano e taladoa tuai ile sunga ia mani ia po stasi foi o lau whainga luenga. Ale car for you I Manurewa. O na tātou fo I maile stasi vaenga o le tātou por kalabe le so o la umalo whalolungia I le so. Ia o le sunga le pali tele John a while taimba le langi. Ia o le a mafuta mawhatasi mai. Ia o le a whasoa fo I le tūlanga sa iai. Ia le lave tū o mata upo le whaamsinonga sa whina wina le nei vai aso
mai lava le aso fo se io o mai le aso na nafi o le lava e tu ai mo ti vai e le o matua papa i le i lalo i alo fi vai ma le muri vai ma tau ma fau ma folo mali e le fai unga nei mea a o le aso na tau unga ia fa pena fo ile anga ia tu le vai aso fo e le taimi o le o mali e le fionga i le malo le malo e taua fai le fono mo le pale mene o Samoa e lona pa inga lona sfulma le fitu i le nei fo i tau sanga. Ia, ale a tāle tātou pesepere i tātou whasisilanga ia fo i mai tala noa atu ia mani ole Curry for You. It is all about serving the locals. We sell our produce at farmers markets. People come from all around, but with the COVID-19, it's made things difficult. At alert level 2, the market couldn't go ahead. Fruit just goes to waste. That hurts financially, but also it's a shame to see our hard work going down the drain. It makes it harder to keep people on in the orchard, and they miss out on work as well and that income. When everyone gets the COVID-19 vaccine, it'll make the difference. The alert levels will be more stable and less likely that the farmers' markets would close. That'd be brilliant for us and all the people we employ and serve. For orchard owners like Mike Tracy, the stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccines. Talofa Samoa i New South Wales, o le a whaia se whawhiwhianga lea o ngā ngangana Samoa i Lumia Campbelltown. E a matangi le sounding ngā loto le sisi ngā fua mo Samoa. E whaia leono i le awhiawhi o le stofia so tolu uni i le West Tigers Leagues Club i Campbelltown. O sauni o le nei whaamoemoe whanaua o ngā whaapea fwoi whaia o ngā malangalango ina e le New South Wales Education Department, Multicultural New South Wales, Multicare Australia, ma le whareolo Samoa o aiolopotea i Sayapesa i Ingleburn. E le teleni ticket o tutoi. Mōri si whaamtalanga whaapso tai le pulea o ngā o le unua i li i fia ese whai ngā whapesa i le ofa o 205 tolu tasi fitu wha. Ofa o 205 tolu tasi fitu wha. Pētanga iane i le www.pacificmulticare.com.au. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale sui alingila waule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Le nā le tautua mo se whakon Samoa le Radio Samoa lima i vitolu a moe au kilani le maus tātou awanoa i talanoa tuai le sunga a mani mai le Curry for You. Ia, a fia maus a awanoa a ngai tui hai e tāhua tele. Ia, te maua i lātou telefoni e le se tongi Curry for You i le lua salau i Vavalu ma le tolu salau Great South Road i Manurewa ia po le telefoni o le ovalu salau lulua fitu wha iwa ono valu. Ovalu salau lulua fitu wha iwa ono valu. Mai ala tātou musika nei fwoi mai tātou talanoa i le sunga le pali tele John Afile Taimalelangi. Hey, oh, say
Sele sami mawai sa o sa ele ai fa ato anga fua manongi sa o sa vali ai ai ole rosa tu tasi sai le maungai o arasi Lea ua whai mo sei ua whai foi mau ave Pe o se la me pasu sulu Pe ai lea nganga A o se rosa fua matala Ua sasala Be o mataua o timu E ole na whawhiwhianga mai le 5 stars la mepa na sulu E le nei fo i aua uni o le aso tō na i le proklame sa vea mo le tano ava E na ua luas fuma le ono minute o le ua te ai nei i o le tu la tasi Fifio le nganga mo le nganga i whaaloalo e whaatalo whaatua i le atunu Ia mo toi whaafilo i atu pēr whai o le i le whatoa ki mai lau nei tio ia ma lau sila mai mo fo i lunga le apio fōlinga o le mō ma whaatasi fo i mo le sunga le pari tele John taima le langi a Phile ia o se tasi o tamali i le toi tau whailo fo i le whaafonga le atunu ona o silafia ia lona fo i tautua mo le tomai ma le ngai unga sa whaatino mo le tātou tunu i Samoa a vea i o io le whaolulunga sili lea o le mtanga luenga o whaamsinonga lea la ua mawalo na avanoa ma le lao sao tau whaafafonga ia i le vai aso na sei me vai atu nei a o ma whaasoa ma le sunga le pali tele e winga i whaamsinonga ia na whaatino ma whaatautai i le vasul nei. A o wheo ta oto i le whaatua tuanga ole atu nuu. I tū tino e tolu ole o i tū tau whaawhia ngai ole atu nuu. Le aise pale mene, e le o tū mau le kāpeneta ma le pule whaatonu, ai na pau leo le i tū tino o lo ato o toa pelo na mano si whaatino ino ana ngā ruenga. Lea na wha moe i ai Samoa i le neiva i aso o tuanai. Whatalo whatu lau sunga pari, ta oto ia, wha ngalu le whati o pa ia mau malu sa uo o e le ngafa tauli maina. O le whala lava sa lafo i lubo la inga sa mali o toa. Ia, pa ia ma malu nunu atu whatingi o tausala. Fio mai e mauta nei, whatalo whatu mo le nganga whaaloalo malo le sui fōmanuia whaafitai le tari whaaloalo i le whaatala uratu. Ia, sui fōmanuia ma le langi mamai lau fionga savea, ia le whaatonu fo i o le tātou pō kalamenei, o le savea ma le tāno ava, ia e te mau ai le tonu ma le sao. Ia fo i masama whainga savea, ia nunua tuia, watini o tausala. Ia pi ama fo i lau whaatalofa ma lau whaafeiloa i le pa ia mawalungo si o tātou atunu upele o Samoa. Ia wā sama whainga i tū taulangi mai tūlanga whaalupe, ia amata mai lava i o na maunga te tele se ia pa ia maunga iti. E olo maua mai ta po kalame le nei aso ia so i fua manuia ma le langi mama. Alo whaftai, sunga le pali tele. Ina ua mai el ta whaatala noanga le vaso na se i mawai tunei. Sa pati le atunu uma wala au mai ma vivi i fo i lau to mai ma lau anga waa ai maise le whaata o tonga o le tūlanga ua tātou whaalango lango ai nei i le i tūtino muli leo le whaamsinonga mai se tali. Ona ua manino ai le mato le vai le whaafonga le atunu. Oka se maneia. Ai la o le tātou whaola le totoi nei. O se whiawhianga sili le nā. Ai le taunu unga o whaamsinonga ni vai aso. Na whaamaonia ai lau sunga pali te e. I le moni tele o le mea sa whaata oto i lau whina ngalo i le lava i aso. La se tali tonunga i ate oe. O mea ua tutupu o le nei vai aso. Ia ma moe mitinga ina ia avelo tātou whaatuatua
po o malo si pea i le tū tino le whaamisnonga. Ma lo aftai lau fionga sa vea e aftai fo i mo le nei avano tā ua i oto e wala uri e fo i o mātou tangata i le tātou po kalame. Ia, fo i alivi inga ma le aftai i le tua, ia ona o le tomai fo i e whaasoa mai le tangata. Ia whai ona mauai se nganga e wha leo atu ai a wale sila fia le pa ia ma le malo le tātou atunu. Ia me se lava tūlanga i whaamsinonga i pe o nalo atu e neisio tātou atunu. Da tonu foi. E leo toi pose si le fia o le atunu o le tūlanga wo e ai mta upu sa i whaamsinonga. Ma o tūlanga nasa vea e pe o na nga i aile tā pokalame i nava yaso wa tuana i atu. Ia pe o na tā wha mamafa le tūlanga i a toa pea le tai. Ma ave lo tātou whaatou tuanga i le whaamsinonga a Samoa. Ia, o le anganga fia ma le anganga whaafitai sa vea o lea ua au mai le tali a le whaamsinonga. Lea fua mahea na whaatino la na ia pito la au. O le vaenga pito sili na tā ua ia te au. O le whaatinonga, o le matawhai oi o le whaamsinonga. I le tūto tasi, i mai isi la lai o le whainga malo, o le pule whaatonu ma le pāne mene. E me se ai le whaatino le lātou matawhai oi e peo na manino mai lalo le whaavai o le malo tūto tasi o Samoa. Ina ia atangia ai o lo whaatino e lātou le ami o tonu ma le tūto tasi. O lea la ua au mai whai unga le whamasinonga. Ia, o le mea tā ua le nasa vea. Nā lira. Ua sa tatali uma le atunu. Ua maela na whainga whitwhilinga e ala ila na whainga palota. Ia apita iane. Ia e iai nei tūlanga sa le mautonu ai se tūlanga e tau o na tau hao fia hai le tātou palimene. Me se a tūlanga whare tūla whonu. Ia ua o le ai ata tau le tātou. O le atangia voi lea o le pulenga wha temo kalasi le iai le tātou atunu. I lalo le pule le tūla whono po le rule of law. Ia mai le ai se isi i lunga ato le tūla whono. No one is above the law. Lea la ua whaatino le pitola au le whamsinonga. Ia le ua mai le tali. O le tali le nā. O le mautonu o le pa ia ma le malo le atunu. Ia lea ua sila fo i Samoa. Ia lea ua whata oto le malelenga le fionga lea malu. O lea le a tau au fia le tātou pāle mene. I lea songa fua o le vai asu fau. Ia pe o tulanga na sa vea a matatoa i se whamtalanga i le tāpo kalamele ne yaso. Ma lo whaftai, so pali, banido le lei i le whafonga mai fo e le tudu. Whamsinonga i e lua ua tona i atu. Ua le whaopopo i nai se sui whaipule. Whaopopo e toa ono ai i a tamaitai o le mauta. Lua, whaaleo ngai nai i a le malelenga, male polo inga i le fionga i le malu le malo. Soli tula fono, soli whaavai. Le ai fo i se malosi anga whaale tula fono na te whaia ai i a se polo inga whapea. E toi whaia se whainga pānota a le atunu. Le lawa ta oto mai nei. O le whalawa umale pili lena whaia i le toe whaopopoina o se sui. Ai muna tuala, o le mata upu lale nei, e ave le Court of Appeal, ai na o le whaalua i le tausanga, o na se ei ia le sauwha inga le nei, o le alo talitununga. Tātou whatuatua i le saunoanga, ma le malenga le ao malu le malo, whatatia le mata upu le na i le Court of Appeal, po o le whamsinonga o ilo ilonga, ai se e le atunu ma le palemene e tawa fia, o le sa o le me tauna whai. Whaftai sa vea, leo e toe saunoa i tūlanga i whamsinonga i o mawai atu nei, mtau puta tele i e lua pe ona whea ngai ma le whamsinonga. Ia, leo voi sa talitali e pa ia ma le malo le atunu po le ase whai unga le whamsinonga. Leo voi la ua manino le tūlanga ua mai e whai unga le whamsinonga, tai pe o le mtau pu mua mua. Wa masalo voi ua sila fia le malo le atunu, leo voi sa whai loa atu inisia upo kalame sa vea. O le mea pito silia na whaatau ai lo nei tangata. Mo le sila fia pa ia ma le malo le atunu. Mantua fo le mele sa tātara noa isa vea. O mata upu ai whaato ai atu ilu ma le whamasinonga. E te tauna manino le mata upu au tū. Po le isu. E a ngai ai le saililinga le whamasinonga. E fua i lungo tārsanga i e whauru atu. Lea la wa o le mata upu au tū ai o le whamasinonga mua lea peo na e sau noa isa vea. O le whaangai o inga, po le activation, o le main issue na sa ngai, o le whaangai o inga o le mata upu le whasut wha,
pui tasi pui a o le tulafono whaamai. Ia o lea la ua o na whatatia le whaamasinonga ma tau poutu. Le foi la ua maila na whaiunga. Le foi la ua tali le whaamasinonga ma tau poutu. Le sa whaautu wailan sa idilinga. Ma whaautu waifi naunga pe ana tuina atu i tūtai tasi o le whaamasinonga. Le ua umai o le activation na ia po le whaangai o ina. O le mata pu fasu pui tasi pui a. O le whaavai e ngafa ma le komisina o whainga pālota. E tai le ua sau ma le vaenga lona lua. Ia e o le whaatinonga o le nā whaangai o ina. E kaun whaatino o le taimia e mai ai le whaitaunga alo ia. O le pālota, o le whainga pālota le atunu. O na wha o le tūlanga lea. Sau lo ma le vaenga lona tolu. Ia lea e fōringa mai a wai. Na mai a le whaitaunga alo ia le asfareili. O li si vai aso. E whato a whatula i mere sui whau popo i le aso lua. Ia ile fiafi, ile po. E pe ila o tūna sa sila i whamasinonga ma tangtanga ia. Ia e pe ua lape ai nā le whaatinonga ngalo. Lea la usa waid vai unga. Ia e sori tūla fono ma sori wha mai. Le wha ngai o ina e le komisino whainga pālo tūlanga lea. Ia o le foi la wa e sa unosa ve le tūlanga lea i le taupu le sa whato a fonga i le aso ana nafi. I le ana a veli ta sanga a le tu a le loia sili o le komisino whainga pālota ia ma le tu o tula i maieli ta pipi i le tūlanga e wha apawhala ai le wha tinonga o le malusi anga o le wha iunga lea pe on tātala noa i nei po le wha peotani a le stay of execution po le stay of proceedings po le stay of decision ia lea la ua tali foi la le wha amsinonga le asona fia te ena te ena le tūlanga lea o le wha apawhala o le whaangai o ina, o le malusi anga o le whaiunga le whaamsinonga. A le tūlanga ia i le apili. Wa lea ua mautinoa o le ia i le apili le whaasanga le whaiunga lea. Ia, o le aiai se aso. O le aiai se aso, le a ilo ina ia le whaamsinonga apili. Mantua foi la ufianga sa vea. Whaafonga mai le atunu. O le whaiunga lea sa whai. O le whaiunga le whaamsinonga maualunga. O le whaiunga le Supreme Court. I lalo ai o le tūlafono ma le aiai tau. Ai tū whaamsinonga. A fa pe ai ni vaenga o le fai unga i si la fia i tu whaamisinonga, e leo tara whea ngai malo la tau tel tonunga, e iai le la tau ai ati tau, e wha ulu ai la tau tala sanga pili i lunga o le whaamisinonga o tala sanga. I le whaatatianga i a la o whaamisinonga i Samoa, e pe o le whaamisinonga maurunga lava lea tātou sa vea, o le whaamisinonga o tala sanga pili, le i lunga atu le Supreme Court, ia, o le mea sa i sa vea e pe ona e saunoa, ia, e wha alua o na sit le tātou kōra wapio li tausanga. E le amatanga o le tausanga. Ia ma le tau whai unga e tele na sit ia mati po a pelila, ia po se tema voi po o ke topa. Ia e a fio atu la fio ngai whamasino pālangi. I nei a le o New Zealand po Australia, ai tele o nei New Zealand e watu ai ia whamasino. O whamasino foi lai o atu e sa whawhai. I le tātou whamasinonga o tānsanga. Ia o lau i ai o le whamasinonga i nei. Le sa fo fai fo il whaamasinonga mauarunga. Ma le whaamasinonga tā sanga apilia New Zealand, ata se ma Australia. Ia lea nga i atu ma sa fo fai tātou whaamasinonga tā sanga apili. O le alawa la le fai unga e toelu i tau mai le fai unga le whaamasinonga mauarunga. Ia ona fai lo le ilo ilonga le whaamasinonga tā sanga apili. O le fai unga le whaamasinonga tā sanga apili. E whaino. E le to i eisisi e mwhain toelu ia inisi whaamasinonga. Ia pe ila o le tūlanga na sa vea. Ai pe fo na sila fia sa vea. O le sa iei swing o le tūlafon wha. Mai le sa pasia le voi sa tele i fo il fina ngalo le atunu sa ave iai. O le ala o sau le tau teunga o le tūlafon wha vai le sa vea. O le tātou wha masinonga o tāla sanga. O le ātango fia lava e wha masino. O le tātou wha masinonga maualunga. Le iai la fionga le wha masino sili. Ma wha masino al wha masinonga mauarunga le iei te minei. E iai la ma tātou wha masino voi le ali taia. Mai wha masinonga mauarunga. O isia o wha masino. E au fia tātou wha masinonga mauarunga. Au lea voi la al wha masinonga tāsanga apili. Au lea voi la e tuu lea wanoa. I se wha masino e tasi. E mwhaina watu inei atu nui i whafo. E sao whai tātou whamasinonga. Ia mo le interest of justice. Ina ia tangtanga ia tu lava ia le atu nui. O lo whaatino le ami o tonu le whamasinonga. Ia peila o tūlanga na sa ve ia toise whamatalanga tu saivo i male whafsiti. E le tutu loa la le tau. Le tau la wala i le pili a tatele toi fo i mai.
I le teu unga la le wei fa msinonga fa le lo soni ngā tula fono ina ia awa le to e vātua tangata mo ni fa masino fo i lea mai fafu. Ai se vanga na o iai ia se fa masino ua malo lo retire i to tono le tunu e mwhaion fa malu e mai iai le fa msinonga le a tātou i Samoa. E tasi a le fa msino le o te lo nei, lea sa avea fa msino sili le ua malo lo retire nei. O le fionga ia patu te avasu e sa maka sa polo. A e fua foi la iai. O te le lopo i sisi fa masino malolo man malo o ia il temile nei. A foi le mai o fa masino mawalunga ia. A e sisi la foi la iai o le fionga ia patu a sa polo lea na ia loteina matoi loiloina e lan company lo ia. Ia tula fono i o le fa masinonga. Lua o ia foi sa se ei tonu malango ina le tula fono masuinga nei o le whaamsinonga. Whaamata ele o iai se whetena inga i le vala le ape a whaapea te ua wala au nei e saua se ei ma whaamalu i le teimi o le whaamsinonga a pili matoi ilo i se tūlanga o le conflict of interest i lau sunga pari. Whaafitai? Mantua foi i lau whionga sa vea o le tūlanga lea tautala i le tūla whanu whaavai. O whaamasino li taia o le whaamasinonga maualunga a Samoa. O lona winga, e lea o fia ai whaamasino li taia ia o Samoa. Ai sa ngarurua isi whaamasinonga. A le patino al tato whaamasinonga maualunga o Samoa. Ia lewa sa unoa lau whionga sa vea. Waltu o le teiminei e to o lua whionga i whaamasino i a tātou le temine. Lea ua malolo retire mai whaamasinonga maualunga. Le a whionga i a pātū whale whatu maka sa polu, le sa avea ma whaamasino sili o le whaamasinonga. Ia ma le whionga i a le sa tele rapi wa ai. Ia peila o tātou whaamasino i a tōlua. Lea sa malolo retire mai. O lea usa unoa lau whionga i le tūlanga ni te i ua a mia i a le whionga pātū. E sa whai i talsanga apili ia. Talsanga apili lava ia lea ua mautinoa. O le vā o le vaenga whaapufai o le whatutua i le atua sa mo otasi. Ia ma le vā ma le malo lea o fie vo i ma le vaenga whaapufai. A le HRPP. A tala noa lai le tūlanga pēta tau o na waila whionga pātu. I lo ua te tonu. Mantua fo i lau whionga sa vea. O lea sa iai le fina ngalo la whionga pātu. Tamo e whainga palota mo le HRPP. Whainga palota le uma vai atu nei. I lalo le fua le HRPP. I lo ala te tonunga pe afua i le whaamsinonga tonu e tau ana iai. I o nala iai le conflict of interest. Po le ai afte nai. Mai le talwhenga iai la ona iai la whionga pātu. I le ilo ina o le mata upu lea. Pito tonu lava i le whinaunga ia sa umatu nei. A o lai iai la whionga ia le sa tele rapi. Mantua fo ila. E le mawhai ona tare sao whai la whionga le sa tele rapi. I le ilo ina le whaamasinonga pili lea. Ona sa iai la whionga le sa tele. Le whaiunga lea. Le whaiunga lea boto ia pili nei. O lona winga la. Ata ola le whaata o tonga le whaamasinonga maualunga lo i temi nei lau whionga sa vea. Ia, o la whionga ia le sa tele, rapi wa ai, o la whionga ia nia vā mata toa tanga loa. Ma le whionga ia vui Clarence Nelson, o la tau ia sa tango fia le tau pulea. E le ai fo ila masisio ila tau nei to tolu. E toe sa wha i whaamasinonga o talsanga pili. O lona winga la a fua i tatou whaamasino la e toe, e tauna ia i le ilo le pili le pe ava pe ilo. O le whionga ia i whaamasino sili, le whionga ia sa tiu, ia ma le whionga ia tawhau i malo, le ilani toa la Warren, ia ma le whionga ia Amperosa Roma. To e paula i o tātou whaamasino, e whaamasinonga mauarunga. Le ia i leanga whae to e sao whae i tātou whaamasinonga tarsanga pili. Pea wha pea lava, e le mawhai o na avatu se whaamasino i ne New Zealand po Australia. Malo. Ia lea ilo e tā ua sa vea. Wa lele i watula ngā mai. O lea leso. Ia e ta o totu ia alfa msinonga o tarsanga. Ia e tātou talitali. Ia tūlanga o lea pile pe ono whaurinu. Malo whaftai. Whafonga le tunu o le dei fwoi vaenga o le tautua le su fonga Samoa. Mata le no fwoi whaasoma le sunga le pali. Tele
le anga va amalona silafia le tulanga i le teimi sa ave ai o ia mafaululunga o le whamsinonga tanga luenga whamsinonga tātoi fo i mai la ina ua umanei o na savalia le fionga le Sauwhapito ma le pa ia mawalunga o le lātou fo i a whawharetui ia ma whaipule o le na sao moai nei ma whilifilia le tunuu ia le fionga le a malu le malo pensa iai a sina vaenga e tau hesitant ai o le ufa pertani ai pi tau te ai o le finangalo o le fionga le a malu le malo mai le sainia o le pepa lea i le teimi mua na savalia ai la so taltonunga ai i tiu te mamatafa ioi fo i le fionga le a malu le malo pe ana silafia o le ua umal fai ungal whaamsinonga tu mau fai numera fast luas fulwono HRPP luas fulmale lima sa te tau ai lo na longo lo official fono ma whaatino lo se teimi te tau en tawa fai le palemene mua malo whaftai sa vea mantua foi le fai unga lona lua le sa tango fia la fionga sa vea ile mta upu le pe faltu la fono pe tu sai mal fa vai le fina ngalo le fionga ile malo le malo e to e vala au si fai nga palota pe fa le nga ina le fai nga palota tele le tunu le sa fai a perila o lea la wa na momolia tu tono le na fai unga sa vea e leo avea ele whamasinonga se tūlanga o se polo inga. Wa o whamasinonga ia o whaiana polo inga. E pita ia, na ave se tūlanga whaaloalo, po se whamanatu. Ila fionga leo malo le malo. E toe whamanatu iai, lana matawha ioi, i lalo le whawai. Lea e wala awina ai le palemene o Samoa. Ina umai ala le mata upu sa vea mai peo na e tau sau no iai. Sa iai umala le tatou whaitau. Ia o leisi si mea. Ua tau loa o na au mai le male lenga leo malo le malo. Wa leo umai au mata upu i elua. Ia leo o sau e solo ia sui tamaitai. Sui whau popoa. Tamaitai to e sau whai unga lona lua sori tu la fono ma sori whaavae le male lenga le fionga leo malu le sa to e wala aweli swenga palot. Ai pita iani. I lau tel tonunga sa vea. Ina o toe whatu lai mai le talsanga le a le tu a le loia sili ma le uviso whainga palota ma le chapipi mo le whaapa whalaina o le whai ungo le whaamasinonga. Le stay of execution po le stay of decision po le proceedings. O te longono le tūlanga na sa toe whaatu atuai ei se finangalo le fionga le malo le malo. Wa ana whaapea e sau le tali o le mta upu le anafi sa vea e talia le talsanga le stay le e whaapawhala le polo inga le whamsinong. O lona winga, ua toe foi e le square one. Lona winga, ua toe tai lufuru ono foi. Ia ua toe hang foi le mea tātou. Ua lusfuru ono le chapipi, lusfuru ono le fast. Kau a me ia. Lona winga la. E le te tau ala na walaua se tawa fia le palemene. Au te longona, sa whaataritali la fionga le malo le malo. Se sau le fai unga le mtau puna. Ina watu lea lau mo mori mawina le tatu atunu. Lea lau watu whaasala lau alo ia mai eiloa. Le tawa o fia. Ina ua mai le unga le whamsinonga le nwhaila swan nafi. Malo, aptai. Ai fo i le polokiki whaafose i ana oso, whaafose i ana nafi le whiawhina o toi whaatulai mai. E le fionga ia au mua o le sa vea fo i ma loia sili le malo i nei tau sango tona i atu. O le ala na mata upu lena toi momori mai ana nafi ai te ena lo il whamsinonga. Teilo ia o lau tau mai tau atu e le whangasolonga o mata upu. Pei o le sa tu e tal sanga le tūle a le chapipi. E se polo inga. E ta ofi ai le tau au fianga le ila songa fua. Tole. Ia pita iane ia o leo maua ele o taria ina fo il whamsinonga na tūlanga. Ia o le mea mauti noa ala i teminei. Ia o lona winga o leo o tātou sa uni mo le tau a fianga le palemene la sunga fua. Ia tātou te leilo ni si me tutupu. Tātou te leilo ni si me tutupu. Mai tua al mela na leo te fia fesili ai. E mana ia i le langa fo i langona whingalo. Eu ia ua umana tui nātu lumo le whamsinonga. Tui nātu i lumo le tua. Tui nātu tālu sanga le atunu umatangata lau telem sa mua poto. Ai, i lo utali tonunga. A whai nei e tawa whai i le maota i le aso mua.
ai nisi mea e toi tula I mai, ai mafua ona o tula epa, po o lana fionga lea malu le malo. Whaamata e ai ia se tulanga e ono o iai le malosi o le whaamsinonga e whai ai se mōlianga, whaasanga contempt of court, o le leo siusta ie e la ua nei o te itai o lea tunuu, ia se whai unga na mai le whaamsinonga. Ia, e pei o le winga na le whamtalanga sa vea, o nei la stona I, tae au lea sa, e au lea songa fua lewa to a tau fia I le fono le parlemeni. A whaila iei nisi vaenga e tula I mai le valea. Ai ono atangia ai, ua soli le whai unga po le polo inga le whamasinonga. O tulanga ai o le tula fono, ia ua tauloa na whai morianga, I le lea lo ia o whai unga le whamasinonga. Tulanga masani ana o le tula fono la tau ia, po le contempt of court e peo na e sauno iai. Ai le tato e foi ia le tulanga lea o le separation of powers. Le lea ia o lisi tutino. Pei o naeva se ele tua oi. Se ia vanga na ai ua talo sanga, se vaenga wha upu whai. Mo se polo inga le whamasinonga. E wha amalo sia ai le tau au fia. O le palemeni. Ia whatu atango fia I fo ile le whamasinonga le na mata upu. Ai le wha pēa te ia unu nofo ale whamasinonga. Au mai wha amalo si se la tau polo inga. Ia te tau ana uia lau. Le tūtino la tau te au mai ala mata upu le numar whaamsinonga. E ilo ina msoina. Sa moe lau whaafonga mai. O le ua vase ma pena vātu le whaafonga le tunu. I le mātala noanga le nei ma le whaasoa ma le sunga le pali tele. I mea e ono tutupu. Le ua tātou nofo whaatali nei. Ia au wā ma vi ia le tua o le asunga fua. Whiloa ia le pale mene. Ua umana tu ina atu le fionga i le sao whaapito. Ia le lātou fonga whtalai ma le sui fonga whtalai. Whaapena fōi o le pale mia ma le sui pale mia. Te I wato I ei nisi pewhea walanga e toi tatai lo mawhau pari. E iai isi morianga ia na leo ua o whaalongo tunei. Ua iei le tala wa sa ua le wā. Nei te ua ono whaima au wala fōi. E toi oso isi stongo fiti māta ngā whapenei. A o le whaatalitari le atunu. Mana tua ina ua uma I petition sa luas fulma le walu. Toi wha popo atu I marisi morianga. Fulma le iwa le na watunei tu le epal vaso. Nasa ima vai atunei wha sanga I ala auli. Wha pena fōi le sunga I le fionga I le sao whapito. Wha mata e ona iaini ona lave tū o le mata upule nei. Pe a whai o le tū waitu ila epa tu e tū lei sisi vaenga ina ia a ngā ilfa amsinonga ma leo e lota le mata upule aile I tau au fia ia le mauta I le asongfua. E ono iai mea whapena e ono tula I mai sa vea. Mane tua foi. O le asa manino le saunuanga le fionga le li palmia le tu mauolo iai nei le sunga tu ila epa. I lisiana po kalame. O lea iai ia tangi e whaasanga I taitai o le whatutu o le tua sa mo watasi po le fast. Le sa manino le saunuanga tu ila epa. O lea le iai tangi lea o le teminei. E tātou te le ilopo a ia tangi. Te longona na o le mtanga luenga o leo. Ma le whaamsinonga. La wasi la fia ia tangi e whaasanga I taitai e pia whapeo e ni tangi. A whaila e tū lai mai se mea whapena e ono whaamalusia ia tangi ia. A wamantua fo I le procesa leo. E mawhaina e le lātou malusianga o ai o loo whaasanga ia I le se tangi. E le lātou malusianga e whai ei morianga. Ia ona tau fia I lola ia. Le pe tau whapeo tāni au le arrest. Private prosecution o le detain. Ma detain. O pei lau I tūlana, wa o tūlanga lava nai I morianga whaasoli ngā tūla whonu. Whaatino le tiutia mtanga rengo leo. Ia ona whaivoila I o ai inga ele restauro whaamsinonga. Ia pe tala I tua pe le ai. Ia ona whaatūlanga ila I o le aso le whaamsinonga I lumo le whaamsinonga soli ngā tūla whonu. Awa o soli ngā tūla whonu ia pe awa peo ngi soli ngā tūla whonu. E mafua mai le whainga pālota. E anga ila il whaamsinonga whai tū mālo. Po le district court la tō teilo ilu nai. Ai, o le popolenga na o le iei sa vea. Wai pea no whai atu. O le asto na inei. Tātou te le iloa po le alime tupu nā nei. Tātou te le iloa po le alime tupu tai au. Ai, lo maila sunga fua le tawa whai ngā le pāle meni. O le
ia e nofo ama vavaai e ile spokalame na whaalongolongo me isa ve ilau pokalame sa ta ua i se to ina matu lau whaalongo mai e matu ale to ina o lana upu sa whai o le asanga whaia i whea asanga whaia i whea ai le tatia ia tūlanga tūla whono ia o lau ia i whamasinonga whaanga yo ia ai se sila i le atu nuu malana tapua inga ai meise o le anganga le o le atu nuu le tōtelo le atu nuu o ta tau ona tau au fia le parlemeni o nisi la tūlanga i tua hatu o le tau au fianga le parlemeni ta oto le whamasinonga ma le tūla whono e whaile la tau tiute po le atu tūlanga i tauna iai ia ai e tataloa i le atua ia maua pele toa file mua Samoa wai nei te o feala nei tūlanga sa vea tūlai mai ni whawhi tauli ia o mea na e tātou te lefia wawa ai ai o le anganga le na ia toa file mu pe Samoa ia e o foi la iona taitai o lo tūlai mai il foi le nei vai tau le ngata le vaenga whau whai ali chapipi al vaenga whau whai al whatotua le tua Samoa tasi ia ta oto ia ni o tau fese se ingo iai ta tia le tūla fono alofa le atunu ai sila mai le tapo inga le atunu ua fia mana na o le atunu e sila atu ia ua whaatautola na palemene fo aliela alo whaftailo suka pari awa le mele na e sauno nei ai a feala ma tūla whai le tūlangolo iai mea nei ia o le upu moni lava Samoa o le avatu le nganga maulalo. E le fia vai Samoa i se toto masa. E le toi fia vai Samoa i le fetoto a iona tangata. Ai fōlinga mai pari. O lo tau solo mua i e mātutua ma e sa tutu i le foe. Wa le mawhai una lātou a wha toa ina le atunu. O le wa toi tau tāpatapa mai i le atunu. Toa le tai. Toa le tai. A le ala mele fai. O aluta tala ndoa saula wauia o le sunga atu lepa. E le o iai se tūlanga e tau tu ua lalo ai pe mai ia ua lava lea. O le au malolo, manu malo, ma le fia. Le fua umona au fai atu e o mai lole unga le whamsnonga mātou te le maua le whainu mera alo mai lau fionga sa whapito ma le sunga lauli ma outou uma o enu filifilia o le fast le malo le nale. Le malo le na o mai loe fau le malo ia manuia Samoa. Alo mātou o ea ngai mai walanga le saunanga le natu le epa na whai le vai tepi le vasoto le ntene ua mātou sauni o mai ea ngai le malo. Pari e ai e se si mafu anga wale mawhai ona av esel to ina manufua ma mai la tau nei. O le a sau tau masal salonga, o le a wawa e tunei. O le a pei e tau whio lolo le mea lena tupu ia Trump ua fiu e tuli i whafo ma le maota, tulau le upu tulu. A fo le e whaase e tuangalu, malu ese ma tu ua le maota, a ua le mawhai. E pei e tei fōlinga whapenal, mele i lau wawa ai a pari. O le upua le atu nuu sa vea e a fua mai maunga le manuia o le nuu. Ma le atu nuu, mai kalesia. E a fua mai fo i maunga. Ia le tūlanga wha le tonu anu e kalesia ma le atu nuu. O le tūlanga e peo na ta oto mai nei. Ia e mo ia o lea tātou te wawa ai ato la fo i e tuli fo i le ai e o lea fo i vaenga wha upwhai. I le palemia le tū mau ia ma la tō vaenga wha upwhai. E o lea fo i e tuli le ai a le vaenga wha upwhai al wha tōtua i le atua sa motas ia tawa fia le palemeni. A o le tūlanga sa vea inisi tūlanga ua le mawhai ai na o ese i la tōia a e tū le avanoa. Pea na e sau noa sa vea. Le sa manino al sau noa ngal sunga tulep. O la tū sauni. E whaile i tuangai. A whaila e tūli loa lana sau noa. E tau lana wha maoni lana sau noa. Ma ia muli ta ia lana sau noa. Ona o lea mai tau le atunu. Ai a whai e toi iai nisi vahenga e toi tūla i mai. Ia ona oso aila i o masalonga. Tei peo le mele na e sau noa i sa vea. A tonu o iai nisi mea tātou te le ilo atua. Le mafu ai ona le fia o ese ilantou. Mai le foi, man tua foi. La titi o Samoa. E mwhaina, tu titi a hinga uma le atunu. Tu titi a whiso o tai uma le atunu.
o ila tau fo ia o sahuni mai tau ave le malo o tupu fo i matamali i o le atu a o le tahua o le tu avanoa ia ona o le faasoa o le atamai mai le atua ai tu le avanoa se i tu lai mai fo i la tau le foi ia se o tatou matai tu ia le la tau foi fa foenga ia walo tatou atunu a o le mea la ua lunga sa vea te tau na fa taua i la tau nei o le atunu u le tapuai le pitu sili nan taua sila mai la tunu o le tatalo ana popongi la tunu ma tu watu i le atua le fa moe le atu ia tini le fa moe ia ai fa ila tau solo mua me o tatou taitai ia ona fa no ai la i o le loto maleanga nga lo fa tai a pali ta ua tele le ta fa so me nei ma o fa tai fo i lo sunga pali to lo loto mo lo fatu a tate tala noa ma fa so o lan live fa fonga le tunu e leise mea e alo fanga pe iaise mea tau faa pi o i le tā talandoanga ma le tā faa soa. Nanga o lai moni mau ma faa masino i a le atunu. Fast fulu tau sanga. O tulai mai le HIPP. Ma ua ola i fo i faa pena i a le tulanga o faa ululungo ma tanga luenga o pule lango ma tangata whainga luenga. There is a culture there of HIPP ua maasani e tangata nei. O le aso talitonunga pali i pēr whau te whisisa o lo whianga, o tau li lifa i ale au whainga luenga al malo, ma whauru lungo ma tanga luenga ese ma company ma pisinisi tu ma oti al malo, e lango le HIPP, na i lo le tūto tasi ma whai le lato ngā luenga, whaatalitali le whainga malo whau e mai e tau ave whau au le manuia o le tunu. Tūlanga lava ia sa vea i le au nanga mtanga ruenga le malo ma fa la putonga ia po ai lava le fainga malo e tula i mai o la tou e tau tuaina e vai ma lima iai le kapeneta ma le fainga malo ma ave fo iai le la tou fa tuanga man tu le za noa wa passport tau sanga talun tula i mai le fainga malo le chapipi ia wa ave fo ila le la tou fa tuanga ma le fa nga yo ina o nga ruenga le malo ai pe al mele na sauno o le tūlanga e te tau na iai lantou e te tau na tūto tasi ina ia ai atu le atunu o lai whaatino la tūtiu te le o whaatinoa i se tūlanga o le whaaitu au a mea o ai lai tūlai mai le foe e le o whaatino se tūlanga vunga le ua whai ma se alofa ma na tūlanga vapena a ia whaatino le ngāruenga i le tūto tasi ai mesi o le wala uina e peo na wala awe i mtawha i o ia le malo peo tūlanga na savea ai e taua fo i o le saunoanga ale fionga sa fa pito le fionga ia fia me le sa u fa longo fo le sa to avela na fa manatu i pulisili o mtanga luenga fa la putonga le malo malana u fainga mana u fainga luenga ina ia tautua nalo la tututo tasi e tautua le atunu malo fa tai ta u ole na le tala do fo mo le fa so le so le nei anso ia mo le talitonunga lava ia tātou tō whawha le lei, mabu moe le lei, tātou te talo i le atua, tai au le asa, awane i aini pewhea toi tūlai mai, te tai le whainga malanga le atunu usa ia pa ia le asonga fua, o le taimi ma le i tūlai te tala ai, ia pui o le maota, e whili el tō wha o le whautunga tangi sa moa i mulinu. Ia, ona pauna o le mea lela, tātou whaia nei, ia pari, au sa ole na ia o tūlanga na savea au foi la nei ngalo ia a fai ai tolonga le lei uma me uma ia tini le fa moe e pe na ia ile male lenga le au malo o le a tawa fia le fono al parliament ia isi mata upula i tu hatu ia e pe no fai atu ta tia ile tula wale e luas fur valu e tangi ia sa Luas ful valu tangi ale HIPP, luas ful valu tangi ale fast. Fa popo e mal ful male iva o isi tangi fa solitu la fono. Fa sanga ita i lea leo no fa atu e tau nefu ila channel le melna. Ma o popole ya ulato. Ne i fai fo ini lato winga fia leo fe wa i le aso sapa i o le tua ia male maua ia se mautonu ma se file mu o le tātou tunu ua pali i peone siringia le tūna. Pe iau le anganga le nā sa vea.
ta tia wa uma i tu ai ngā whaamasinonga lai 40 mai. Ia. Ta tia se i mahea le tau au fianga le palemene. Ma tu lai mai le palemene fou. Ona whangai oi foi o na whaamasinonga. Ai, o le mea pitosili na tuli loa sa vea. Ia fai se ai mo le tapua inga Samoa. Ma dielo. O le ale ai mo le tapua inga Samoa. Tau au fianga na palemene le asongafua. O le ai na mo le tapua inga. Ma dielo. Talu na mai le fai ngā palota ma le fai ngā whiwhilinga le atu nuu ia a perila. E o mai ia le taiminei. E leo mapu le atu nuu. I se tūlanga e ta oto le iai lana fai ngā whiwhilinga sa fai. Ma dielo. O le whaati ninga la po le whaati nonga. O le ai lea, o le whai ngā whiwhilinga le atu nuu. O le tau au fia le palemene le asofua. Ma dielo. Almela lea e peon tata le noi visa vea. Wa o isi mau soli ngā tūla fono po halava tangi o lo whaatau whai ngā palot. Ma lia ia. Ta tia ia nā me se i maea le tau awhianga le palemene le asofua. Ina whatu a whaatino la ia. Wa e whaatino fo ia ngā ruenga le whaamisinonga taipei fo tata le noa. I le tūlanga tūto tasi. Ma le sa ilinga o le amiotono. Ia asa wala le whai unga le whaamisinonga ia ua whaamaunia ia lea whai pule ua soli tu la fono. Ia, fai il fai. Tu e fai ngā palot. Fai ngā palot. A la ua wha maria ina le hatu nu. O lea ua fono la na palemene. O le si vai ngata ua le da ila utau wha longa tu a pe ua tau le. Ai, il fautua ngai le hatu nu. Awane i malu ia ngofia i tātou. I molianga nei wha soli tu la fono private prosecutions warrants i whaasanga i te itai o le fast. Ina ia awana i whaia nā mea. Lea mena le whaia i wai leo o morianga whaasolu tu la whanua, leo morianga man petitions a le a fo i o le whainga palota. La le mea au mai e whai i le nei weekend. Ai le si, nā mea na le whaia i fo i le lua fia tausanga o tuana i atu. A tuli mai le nei vai aso ma le sa pati o le li i le aso tai au. Fela o i le me fole fe mai sa ta o toi fafol fa vai le wa ave tonu. Fa vai le tua sa mo le fe ini nga yo inga fa pea. Ta lo sia au lavani au mai ni morianga a fa pe tonu i le fa inai nei tu la o to toi atu. E toi ono poloka i le tawa fa inga o le mauta ma le palemene o Samoa lo sunga pali. O le tata talo na sa vea. Liela. Ina i tu la ma na yaso ia to tae au tawa fia le palemene le asong fua. A iei se me tu la i mai sa vea. Ia. Ona sa o ila i o lau saunoanga. Le hane mea sa le fai i la aso. Ma la taimi o tua na i atu. A tupu mai lo se mea va pe na nei po tae au. Ona matua i fesili ngia le atu nuu. Le wha maoni o nei me fai. Nā lila. O ai le fai. O tai tō fia o le atunu. Lea i ai le nganga fui lea. O tai sa to tofi mai e le atua. Nā lila. A fai la o tai o to tofi mai e le atua. A me e le tato wha tāua. Wha atini lo le mea le nā leina fai ngā vifilinga le atunu. Lila. Ai a fai e toi iai ni si tūlanga tūla i mai nei te. O iai ni morianga mani mea vape nā e fai nā nei po tai au. Ia ona whaanoa noa aila i o le whatu maleanga. Mai e ono i ai le popolenga. Ini vaenga. E ono tūlai mai. Tātou te le fia va ai ai. Nā lila. Ai, o le tatalo foi le nai tau wala atu le tāpokalame sa vea le tāno ava. Nā lila. Po le ama le a tūlanga tau nei ai. Tātou maua pele loto maulalo, ma tātou tatalo i le atua. Nā lila. Ia maua, ma toa fi le mou sa mua. Aua ni istūlanga. O hani vaenga e tūlai mai sa vea, i o te ofofo iau. Nā lila. O te ofofo iau. O le asanga fai e i whea nei mea. Nā lila. O whea e tua i ei nei mea. Whea tua i ei. E se i seu le manu matanga i le ngaru. O i le ngaru. Le atu nuu le tapuai. Le atu nuu le tapuai. Ia tō se ai. Mo Samoa. Malana palemene. Nā lila. Malo, waftai. E lau sunga pali to pawalo lau siri e te oe lau fionga whafti te le lava mora taimi. E nofo ai popo e tali ua ai popo e ona e popo le fo ilo tātou vānu nofo
ma ua whaola atou ai I le nofo file mō tangata uma. Samoa o na wholalo na whala, o le tino ano mo le toto, o le ngawha alo ali I, o so o Samoa. A o le vava atu nei. Ua matutua tele te taitulou taulangi ma tofinga maulunga le tunu. Whaatasina listoina, whaatasina listoina. O whea a whai I nei, mea talofa I ma malu maulunga o Samoa ma ainga, tama ma ainga ma. Ainga ma latu tama ma le usonga e lipo iei me nei. A o lele whai popula lava. Toi au se piri ma se mo o le mara malama I mea lai whai oi le tuo I oi le tu le ia tu I oi naftu e wha leo. Ia nao le nofo tangata. O le ala foi lea o le tele o le sai o tangata ma upu le anga ua lafo. O whea la o iai ia se to whama mau I te tai nei la tu te whaafile mue ai le tunu. A leo tau apapa mai ia to a pele tai. Ia la whawhena to ale tai pari. Wou tau sila o le wahalu masina sta mai I tunu a o le mawhai no whaafile mu ona o tau le mawhai no tau whai ni whai unga le nei. Ma le whaalo alo pari. O le tūlanga tonua sawe e tau na tau solo mua mai a te ilatou. A whai mo te talo mai le atu nuu ia toa le tai. Whai whai la le latou ngā luenga. Ia toa hai le tai. Ai au wala te talo mai le atu nuu e toa le tai. A o lai whai mea Tau solo mua. e sou wai le vasa. Wao mea ia whai mai. E le toa hai se tai. Ai mafua na toa mawhile mu Samoa. E mafua mai a latou ma latou whai unga whai. O le tūlanga lana, I lou voi lana te tonunga savea. E sao lele halau sau noa. O se o tātou atunu, e la I titi mai le to, e le whātu sa isi atunu te tele o le lalo langi. Ai, e malu le Samoa, I lana whakerisiano, malana tū, malana nganu, e malu e le Samoa, ma o le manu lautina, ma o le taualunga na o so se Samoa, o lana whakerisiano ma le tū ma le anganu. Ai a hofo I ale taimi e li liu e le Samoa, I lisi o nei tū. Ia, o tū lana tātou te rewhia wawai. E le manao iai. Ai pei o le tūlanga le ue sau noa mai sa vea. A whai o tatalo mai le tunu ia toa le tai, wha mole. Whai le whai unga, ia toa ai le tai. Ia, le nā. Le whaafonga mai le atunu, whaafti tele lava pali, wai whola fo le whala le nei aso, ma whaafonga le atunu, ma nino ma mala ma lama, mea o ma vaenga la iti sa tau ma whai atuai, ina ia toa la le tai le whaafonga mai le atunu. Whaamalo whaaftai le tautai, whaamalo le foe, whaamalo le tō whale lei, sa ilia wā ia sa moa ma ainga ma e kalesia ina ia file mo. Tonu la foi pali, o e seisi te tai longa, ile lumana ia tula mai ia whaafua lo soifua maua lo malosi ia matulu ia le tua le tofa ia a wale whautautanga ma ia utupupuina lo wanga wa amlo tomai tate whailoa io whea kia lu ik pali pe kia lu Samoa pe koe alu pali menge po veka ki kau muri ia whapenga Tau noanga muli mai lau fio Awhitai sa vea e moli atu I le whaamalo ma le whaafhitai Aftai sa vea wa te langona. Ia e to tele ale pa ia male malo si o tātou atunu. La e whaafonga mai le tele o Pokalame whai. Ia ai me se fo I tā Pokalame le tāno ava. Ia maniso au Pokalame o lea e whaasila sila ma whai loa ele atunu me o tutupu. Wai di sa la e lua ia e bo fe ale me ala la ia susu e ale whaamalama ma sila le no moni. O te langona foi, o le tatununga na o tātou umo Samoa. Po vea lava o loa lala ai le Samoa, le ai e pele le Samoa, lona atunu ma lona whaasino manga. O lea ua toi o nai tūlama, toi o nai aso, o na tini la ia o le wha moe Samoa. Mo le wha tautonga o lau pale mene fōu, a mese o sui whidwhilia, e pe o nalo toi lana whai ngā pālota. Ia, le foi wa ma ua foi tala sa ua le va o lo iai ni nai whaafita uli e ono tūlai mai a o lo mana iai ne whainga le whaatautoina o le pale mene fōunga Samoa ia o le tatalo a sa vea
O la fo ia ai fo ila tato te talo ile atu lu. Ia wa le fo fa tino le ta ua pito la o le tata talo ile atu nu. Ia to apea le tai ma ia file mu. Sa mo ma to watu ile atua lo tato fa mo moenga. Wa ia lava le tununga. Po le a lava le malosi o le fili ma le ti apolo e tau vai le peti le file mu. Ai ia le taimi o le atua. E musu ia ai ona tangata. Ina ia fatino le Hamilton ia mau ai le file mu ai misel mele e la wonunga fina ngalo Yesu ai ia fio le langi sa vea ia o tou fealfani e fa uma tois fam talanga sa vea fa taitele lava mole ava no foi o vala uri ai o matou tangata va tava ia tate fa soa ia wa foi a mau ai se a malamala ango le atunu ia fa fitai ia fai fo ia inisi o lo sai mai pea ma o mai pea ia nisi o tulanga le talfe ngai ia ta mau lo to fa mangalo sa vea ta fa mangalo ai ia se taimi ia taulu le fina ngalo le tua ma fa manino ia te ilato ia tulanga moni ma fa maunio me ia ta tau fa ia tuai ia manuia fo ile alo atu le sapati ata ia ia manuia le tawa fianga al parlemene ile asong fu e pe ona lo mane ia so fu mai manuia fa tai alo au langa o le wa fa to fa fa so fu le tunu au to tasi ale mele te wala o mafu fo le ta ia ta tia i no na tu sili pele silo fa mai lo le mususunga le nganga sa vea ave lo lo sili na te lua fa ma vai ma pali i ona lo le pali i fa yo na tutel ne asom ta penalan lau o mana tua le taimi na toi titi afa e le vote of no confidence i le fionga le li parmia. Na toa tele o tangata totoa na saini le faspepa le na mo latu swafan ma matuelo au fof te lai la uli. Ai il matal donga mla uli o se taimi mua le na ia langona ile lofo le toina masui ila na fai unga ina o le ale lo tel mta upu o le ale lo tel mta upu e sui ai se teitai. Lea la ua toi o mai le taimi le nei. Ua o sa ua fo i le vā. E tele fai pule o le HIPP e le o mali lia i le toi ino tu le epa. O la vaenga la o polkalami sa o tau fasili atua i lau fionga i lau sunga pali. A wā ana totoa tangata i totonu i le melea i le HIPP. Luas fulma le lima. To tasi tu le epa luas fulma le fā ia sui o filifili mai e le atunu e mawele la tau luas fulma le lima. A waile o se mea whingata lo la tau totoa whaatasi le luas fulma le whale na ai fo noa lava i la tau ma whaile mea tau o le vote of no confidence i atu la epa ma whaasolo muri atu ai loa i sisi tō whinga ai tula i mai le luas fulma le whae tau ave whamata ma whaile mea le na pe a totoa tangata nei. Ia o le tūlanga na e mwhaina whaatino. Ia ai e fua i lo lātou whina ngalo. Ma le lātou whātou tuanga la iai. E fua i ai le lātou whātou whala inga. Wai ia o nei mea wa tupu mai sa vea. Ia e tātou te le wa aifo i le tū wa telefoi mea le lei sa whai e sunga tūla. E pao tūla i mai. Ai e alo te tonunga. Ia le taimi e o le tangata ia e a mata e fo le taimi e mahe ai lana ia ma ua o te langona ia peo na e saunoa la to tele nisi o tangata anga va i to tonu le vaenga whai le chapipi ia matulanga na e tautanga ia ila to ina ia awane i a vere tangata to tasi ma meo le a whaina o matuai malatou ma e ta ua tele la lo whatupu manatu sa vea e tupu uma ia tatou e tupu uma fo i ainga ia tūlanga vapea ua umilona tūla i maise si se tōwhinga ia e whape nao na iaini tūlanga whaale tonu e ono whana nau mai iaini mea whaale tonu ai o le tūlanga ia o le a lafo atu pea ua o le lātou nā pule vaitalia a whailava ua sila fia lātou ua taun sui ia whaise suenga o le lātou nā ia te tau ia e whaftaisa vea mo le langa i mea le lei ia e hao ngā tele mo le whaafonga mai so tātou watuno na lo whaftai i lau sunga le pali tele anga leile atua ria fōi sa pati le aso tai au tātou wheilo i pea ia ma pui fōi le atua le soifua a o wina o whenga iai ma a o onga le universite
Ia whapena fo le tapo inga lu a inga e kalesia nuu mafio anga. Tala leba le ngang whaalwalo, ala tātou se e tāna i musika i e vavae i foe, au le i vavae na la foe, pari o le porkalamele nei, o le vai aso le nei, o le a whamanatu ai i o le meo le ngangana Samoa. O le ngangana Samoa la, o lona autu le nei tausanga. Samoa Language Week, whai mai. A le lei o na pou lo loto i fale, e manuia fo i lo ano fale. Toi whaafonga mai, o le tātou tauwanga le nai, le aso le nei, o le amata le vasfou ia le Samoa Language Week. Ai amata tu le porkalame sa vea ma le tano ava ma le sunga pali le so. Wa e se lauta la, e ale malo, te lauta la, e whaamasino taua pari, whaamasino taua o le mea la lela atu inatu nei. A le lei o na vansa upeni me se pepa, tusi whaali lalo, a le lei i le whaasamoa, a le lei o na pou lo loto i whale, e manuia fo i lo ano whale mole lumanai. O lau tiute, tango e translate le upu le na, whaali liu mai le upu Samoa le na, ini upu palangi. Aua te popole pe le lei lau ngangu pe le lei, po lea lava ko i ngā ngangu e ke sawai, tango e whaile mea le na. Au te fo i mai loa. Ia, so o maisi vaenga o le tātou porkalame, tātou a matalo. Nā toi whaafonga mai, a le lei o na pou lo loto i whale. E manuia fo i lo anu whale mole lumanai. Pali, ua whaafonga mai. Manaia tele. E matau tia. Manaia tele le... E tango fo i lava i whaapalangi. E le upu. Manai tele. E tase lau ki kilo aku le upu. If good and post, yo ole lola pulale si alanga laile au kakama mai lai whaanongolongo mai fo i lasu le nei. E vavai i ei foe. Ia o le tātou porkalame. Ma le tau vanga le na i le aso le nei. Ia e vavai. Ia ma mo e fo i a se motu ngā afa mo le vai aso e whaatau wele ngana Samoa. Ma ruia tele lau sunga pari. Tai. Lau whaatu mo lau fionga. Ruia fo i le whaafonga le tunu. Radio Samoa, kasilima i wakolu amo.
Na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. So the exercise studio is a small community gym. We have an active ageing program which incorporates a lot of seniors focusing on strength and balance. During Alert Level 2, our older members are a little bit more hesitant to come to the studio. They know that they're in the higher risk category, so they want to make sure that they're safe. The COVID-19 vaccine will give our staff protection, it'll give members protection, extra peace of mind and confidence visiting us because we're already meeting the protocols, but I think having that extra layer of protection will be really important. It'll encourage people to keep using the studio, which will be great for business. For gym owners like Scott Falconer, the
The stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccines. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Yo, Samoa representative. It's Ipso, coming round with me, just the two of us. Yeah, he's right. Mr. T from the Caleb Records. I don't mean to hurt you, but you know I love you so. Stay through that, please don't go, cause you know I'm there when you say so. Once upon a time in the street life, you know, girl, I don't want you to be my wife. Lead back to a day, so for memories, please, I don't want to take you out of my mind. Now I'm walking away, so tired, baby, today. Things you say just blow me away. Now I gotta go to do my own. Baby, don't you ever think to come back home? This is trouble, that's the reason why my mind is struggle. Good for me to say that I'm not in trouble, Mr. Sipso. What do you think about the life when it hassle? Do you ever think the life is real when it double? I don't think so. This is my life, this is my time, this is my day to let go. I'm sick for you, baby, I'm sick for you, lady. I'm sick for you, Brady, and your stupidity. I don't mean to hurt you, cause you know I love you so. Stay cool there, please don't go, cause you know I'm there when you say so. Check 1, 2, 3, Marcus on a beat, ready to release all the pain in me. But I have to give it low, give it the tone. If my emotional feeling what I am to blow. Baby girl, you are the reason all my manners in prison. You ain't cheating on me in a wild addiction. Baby girl, would you to listen to what I am about to say? Is it all this way before I grab my mission? That is our imagination and our figuration. If you wanna play me, what to do is pay attention. Be patient, don't hate me. Sips on Mr. T's now in the competition. Please, not yours, but it's my own motivation. You're too old man, I wanna prove it to you that we still got our missions down. I don't mean to hurt you, cause you know I love you so. Stay cool there, please don't go. E ole nā ole tautua mo ole si ufongo Samoa, le Radio Samoa sulima i tolu a moe o kilani ma sa Vipe Star, Al Harrington le vea i le nei fo i a soto nai. I le pora kalame o le tano ava, ia a te maua i le sao, i oi. Whawhiwhianga mai a Sipso, ia manisi fo o whaini o tuahana i atu. Whano fo whima li ei le atunu o wawai fo i foi na ua mai o le talanoanga fo i male. Sunga le pali tele John Afile taiba le langi a talofa tuai le to fine Kaila Havili ya o lo mai mo matapo mai Brisbane Australia Alonso fo bia ya te o sister Leslie Mango ya fa pe fo ya Miriam Afmusanga oi Falima King alofa tu le uso i fawa ofe ia fa pe na fo ni telenga ya ofe malefa ma le tausi i Avondale. Ia, ma loli le soifo batua ma outou ma lava o lo ilunga o le tātou apia fōlinga Facebook page, ia whapena fo le YouTube channel, whatalo whātu sa vea ia te oe Nati Voa, Kim Mills mamaia, mai ina i Monterey, California. Whatalo whātu ma whapenu atu ia lea soifua fōi o lo uso ia Mwangu Tutia, The Rose Tomenico, ia ma le uso fo ia au pa au Peter Tomenico i le aso na nafi o la e fa ia le ngama le ngi o celebration o le nei aso ia tele o lua so i fu uso fa ma ia le tua ia ma fa poponista o sanga stele lo fa tu fo i mo le tinalo tatu ainga le fionga mulianga tele la sela Tomenico ia ma le ainga toa la sela ia ma le uso fo ia tawili ili mo to uma o tato wo mapaanga totino. Happy birthday to you, the Rose Tomenico, yeah, and my brother au Peter Tomenico. Yeah, ole ua to lus asfuman fitu minute ona tale o le tu la etolu. In ai minute ia ona maula se fatal donga foi mal telenga ia Tongisia Bill Wilson mai le tato falata vale Omega Cast. Fatalo fatu i lau to fatu sia balole ngā lulue fo i le dei aso after i fo i talibai i le vala watu a wale fa fonga tapua i le tunu balole se fo manuia ia langi ma e so i fo manuia lau fionga pesta tena li fo lau stunga sa belo tulai mai le foi ia fatalo fatu e le uso io ma lo lau tau tua tunu matongo fiel pol kalame matongo fiel fa soa ia me se fo i le
le whaailo, whaamalamamaina nisu mata upu le tātou malo i Samoa. Yo e, a whaamalo lawa te oe, lawa fionga a pesta, ia mo a fo e mole, longolongo pui alia ina le tātou a tinu pele ina Samoa. Oe o au mau i whafo. Ia whaamalo tatu a tinu a Savea? Alo, whaafitai foi mo le teimi o whaavanoa mai. O le ase tūlanga o iai le so, me atu pe tau whaamalu malu mai le tau a le mea taua. Ia ele o whapeo o timu. La ase tau tua o iai. Ia, sa le lau rea Savea, ia, Samoa e o mai a titaimi o sola e o patimima pa peloa i ele a tionga ia testal pa ia mo lunga Samoa e o natulanga whalupe. Ia na whapela tong sia ia la se e fui whapele whasalonga pa whasalonga whapisnisi a lo meka kas. Tai. Ia, Savea ia pe tai whaitawa tu i lau saunoanga ma la whapisili. Ia o le nei lawe le mo se malolonga talu mai lava le tai au e o e whapitai e pa ia mo lunga Samoa o amanga inga la fo ile tautua lo meka kas fa pel nei tangata fatawa donc si ele mo le telenga ngal papai te lava ia ke tasi fo yo te mali fo i mal fatua lo te tonu nei lo kisa ia lo sainia na te pa ola abitua le la fo ile lua se lusu mal tasi de la Nissan Navara yo e fa mani ina fo ila o le cashback ia fa pe fo ile le referral yo e tulanga ia o tupela ia cash uma lava ia te i o la ua au ta mai o na sainia ia pepa ia e tele ta vale faila pitfilinga sa mo le tala mul mia na tonsia mal mauto ave lava o meka kas o le one stop shop ta silava falta vale te suma e tio mai tala mai au ma to fatino se tau tua mato ngofie ia o wa lava familia ino tinangalo le tatua tinku pele ino sa mo ai tele ta vale amata mai lava ta to loli o mai tanto vans, o mai tanto piki up 4-wheel drives, ma 2-wheel drives, Ford Rangers, Hilux, Nissan Navara, sau i tanto SUV, te lima mal te fitu na 4, e anga mo ainga to laiti. Ia tene ne fo ia ta vale laiti, tele to inga ta vale laiti. Pa pe fo spokas mo tu planga tala bo. Ia sumai tala mai au e ale apele ele sa pia mai le nei ia uli po i poni nei la fia fi. Ia nama ya so fote te to so fo Samoa ia ama pe wa se to fa ia te o te mama kina le ainga ia le nei lava la ia no lava ton sia en fine of so net foi mo so net ton sia le mai lalu tau ta bale lua pa mama le leia tua ton sia le tato o tulanga me tau finance le tato ngana ina ia mala malamba ai le fa tubunga le talo sanga tolu ia e vai fua o lawe o meka kāse le tā vale mo le si tolu tau sanga ne fo e momo le tātou rifeo e afte tā la e atina ne fo e amana mia se leni me tau wai tā la kuto langa la penga le cashback ia tau lava ngalono mai mātou ta sumai matala mai a tonu loto o meka kāse ia ona whaile na whaakino ia tūranga sa mama benga ia Samoa mani e tele lava le weekend bea ia mani tele o pado moso kina ngalo ia awala wala pa mai ina o tute mau faiva le yaso ia ero fa de tum te tulo so pu pa mai ia o faiva le yaso ia ko mo se fia no le namba yaso to e fai sta fa mataranga i dunga le sponga Samoa e a fato pampa so i ia alo fa tele i la to fa a tu sia but we foi faiva toia but se sapati la so tao fa so i fu bol te bidei dai ia fa fu le na le suga tukisia Pio Wilson o le lipule o tātou falta vale Omega Cars i lona no whanga luasalau Cavendish Drive ia ma le lātou telefoni le na te wala au iei o le ai o le sir ke le fumi lea mai o le ale le koe whasa abel telefoni o lua tasi wha fituono lima wha tasi o lua tasi wha fituono lima fantasi. Tātou o tāla pese lea, o na mōleo se sota inga, ia, tala noa tuai i le fionga i le li patele, ia, po le fionga fo i a Father Mosese Vitolio, ia, o la umalo le na se teibi, ia, a mai al tātou pese nei, ia, sa ili se wala wasef sota inga, fo i male saudoanga, mai le fionga i le fionga i a patele.
Sufoga mate go feel na le Mika Sisters ina ua toi se fulu minuti o na tale le tūlai. Tolu e pēr nau whailo atu e le whaafonga tā pua i mara sila mai moa le atunuu o le so, ia, o le sia o malo whaapitoa leo le fionga ia patele Mosese Vitolio, ia, o le ekalesia katoliko, ia, o se i o tango e whaasino atu, e whailo atu ia vaenga nei. Ia, wa fu ilo no fia o le fionga ia patele Mosese Vitolio tui. Ia, o le whaiwhi au pule lea, ma le tama pule lea o le matanga alwenga katoliko Sangato Paulo i Messi Maranui. Ia, mai o le vai aso na sei mabaya today. Ia, sa ulu whao ai le kalesia i le lato whamoeboe. Ia, pe o se lato sa ilinga seleni a wale, toi whaatuina o le mila o le mauta o le tua. I lona matanga alwenga i Messi lava i Aukilani Sifu Westgate. Ia, ma le lawa boa le avanoa e wheloa i mai le fionga fo i apatele. Father Mosese Vitolio. Fatalo fatu mo le ngang whalolo le fionga patele. Alolo se fuamuria i le fionga. Ia, fionga i le polo kalambe o le savea mo le tādo ava i le nei astona i talofa lava. E malo so i kualangi ma fo i pesca. Po kalame savea i lungo penga whailangi o le kio i ngei Aotearoa. Ia, so i fua maua whakalo whako i man whaloaro. Malo whaftai, i lava se teimi tā te talanoa i fōi ma wheloa i e pei ona iai i le whamuimoe o le e kalesia Sangato Luka i le masina ua tuana i atu. St. Lucas, le sa tātu iai i Botany, ia, ai o le Mesiri. Ia, o le whau maua le avanoa tā te wheloa i le so vātu lau fionga i le lupa whalele a wā ia le ali o le tu ia fa pe fo i sa o fa mo sa mo lau ia fa pe fo i sa pe sta fa talo fatu ba lo foi le feiva o le ma ua sa ia le avado e fa tino i lau to fu fuanga ia wa fo ia sa linga seleni mo le olo le tua ma le malu tapua i o lo fu mo mau mo lumana i mo o kilani la pe sifo se sa no i le fa boy ia, ma momoli e fo ia lau whaafitei ia i la tau na langlangoina lea whaboeboe lau fionga patele. Mo mo lava pesca whaftai mo lava noa mātango kio matalasi wa whai ai ona wakapala aia waka rungo ngei mea o le kio waka e fōu ka maiki savai ngei mea. Ai whaftai mo lava ngoa mo le anga lei po i wako ai mele ngei ava ngoa makalasi. Ia, o le kakoliko i okelangu. Wānua i lalongu mela o whaite au. Ai ko okele aka kaloku. E le o alulunga vocations i mo meo kaka ukaule nise o te whapakele. Ai o le ai ni kaiko o lua whaite au o mutu ai kupulanga e oe whapakele. Ale mewa iai. O le io i ele plan e ale pule angalea o kle. Sau mai north, south, east, west. E kau mawhai e whaakekele e whansa, ai koe whaavava mao, o i ngei le mako piko nguu. E vava laka, sangako maa laki ranui. Sangako Paulo i Messi. Ma Holy Cross i Henderson. O le kofa maola le e piko po ma le pule anga. E kaunga kasi se whale sae, e au ngai a sen po. Kupa kasi e palita sen malaki ma sen pola kuku waku i oile Westgate. O Messi lava ai lakalaka e wanua pai Hobsonville ma Swanson ma Kiumi. E kau o iai ngai kaka koliko ngā piko. O le plane le se mea focus ka wa levang whaka oko le piko po. Le kausanga e lua ape ngā mauku e whakaunga le whangua e la loi. Don Park Road ai ngeme. Pau e lo male a onga, wa kele lava o lau mua o kakodiko. E pau le a onga male parita. E whaele o le community e kasi. O mako, e ele mako a onga, ala e ku le a onga i Don Park, e ku ngele man. O le a kau whai e ku whakasi.
Ma makala o lua te male lua. Male fa mo le lua te male o lua te male tiku e fa o le fansa e o male temine. Ele ia se partanga le kalangoa was in the pipeline for a long time. Ia o le la wakasi le fa kingo ale anga de fa mo le e kale sia po le nei ku le wes. Wakatau longa a makanga sa vali la loi town pa. E fai ai pe ol maku anga le nga makal mako so nga se le ni mo malo le ma pai le asko nga i ku nga e ngai ile malai ola ia ai ave ile a ngo pesca ka kai ko ya sa mo nga fo ai ma au ma lango po ile mako pa moi o ke le mo po las ko nga ilo ka pi ka le di malva veo ka penga loko la sa o ka pese a ile ku e fa ka ile anga le male loko fo a yo sa mo i o ke lang ngai ia e i wa sa puru rua pe ale ma ko chele ni nga maua ia ele mo ngo pie ayo le anga le yo sa mo ia ma ko nga ko i wa pe sa mo ma ko nga le ia na au fa ka ia ale wo mo por exemplo mo sa mo pa pe ko pa nga mai mo ka malawa mika mikango ka mai sa va ia pa ke mo se mo le ko pa kai pai masui o ngei makanga luenga le west katoliko awa ele nga un kaka koliko sa ia pese ka o kele yo vole peni ale sia sa mo le nga ia maka sau nga po mo lo ka mimika mo ia nga pai singa le la vala ki nga ngalo ale la vala la ke kilo ke le ku pe mo malo fa ta tele le fa funga mai le tunu e pe la fo io o upu o le tusi ai la tou sa fa manuia ia le tua ia ma le li faola ia e na toi fo e mo mori le fa tai ia ona ua bo le fa bianga o te tonu le nganga tol nai la fionga patele a se va tua sa utala le awa ole e kalesia le o sangato malaki ole lua e kalesia la vale na opo ina le la tou CD o le foi la o lo iai pe ia te au le kopi o le CD na e umal tatal noanga o na faile o na tatu le o musika alu mia lava na CD ia ba tonu foi ma foi o no foi natu se vaenga o na CD e fa tau tu i foi le ma fa soa ia au tau a tangato le palisi ia la foi fa fonga mai le ftelenga ia tuilangi le ngaoi o peta sa ave ma prestene le nava i tau yo stasi fo le fa muluanga mole ngaluenga mole anga i lumo sa lingo se leni lo fionga patele oi kai manga ia vai o pesca mo skila pia me se po el pa pon anga ka mo fa longo mai ma fa pon mai o ko sa ngele lua pe surba o ke se ki mai no si ke sa o mai sa va i o kalela va ele mi ku male u Alo wo sau ke ai mistaking e ke le me o ke sau o fa longo si ya vai e pai ya so ane li le o ka ko e pelo ai o ele nga e pai el si le al me manga ai porque le u por si ti pesele asten mala o uma kusia u por pes mali a vai la le wo ko mai fa ka si ka ko diela ai ka un ko la nga mal si ti nga se fa ka o al mele ai o le foi le asa ngai ma ko o le ai ko lua sa pai so se so na kupe a wale e sa ma le ki o le ku o ma ko fa ka una skoni ma ke e pai le asa tua mana ia sa le kala ma se la kala ma le ape kala e komi uma lava wan pa moi malo ai fa kai pesca lo o le ngai pi ai ngai so sang ko ia kuilangi ma pa engo community ngai sen malaki nga vai kau ia lo mi ka o le nga ma kuai ia o le ko ngia mai lava lo kusinga upo pechele ang pai ele ia mor silafia ole au fai pese silia len totele na po ina ile luas fulma le lua tau sanga ua tuna i e ma ua ma le sunga ya se mau ma tai o stasio li pule o le tatu le tio fato a matal na le tio lo no winga luas fulma le lua tau sanga fo ile matua
o le nasi di a o lo whaafafonga pe i ai ma le fia tangata uma. Ia ma wala au mai pe whaata watu. Ia o lo ua whai ilangi le tō tele o le wholaunga. Ai nā tau ma le turi ngā si au lātou si u whafonga mātango fie. O lo o iai pea ma mau popo i tono le nasi di a lau whionga pātele au te fia ma le loto whaaftai. Ma te watu ma le whionga atu ilangi a le ngoi o peta. Ia, momoli atu se kopi o le nasi di. E kipi ingi kou kopi se ba ave whakau a walnga luenga le tua. Woi kai maanga ia woi. O kale maanga ia la kai ka whaanonglongo aku i ngā taungonga peska. Ia whakai po lango mai lewa ia po ilo tau le mako. Pai ngā malanga wa lela a maka so ngā kupe pai malanga ai le parish i la loi Don Park Road le meo ia le primary school. Ia la. Kai maanga ia kele whakai la vromolngia ngoa maka ngō pia wa mau i kak whakai a koe a Samoa, whakai a koe i le polo kalame. Tai. I lo au nganga i le afungu i upenga whailangi o le lekio. Ia. Malo fua i pe le kua i a Samoa le koe whaakumu le uku i la kofoa. E fua i koe le toi fua la le lei a wala au nganga mo Samoa ma le ngei a kungu peska. Tai lau whionga. Ia, walelei, e sisi vaenga o iai sisi au tau a ngā ioinga po sisi fundraising activity le lumana i a tau na whailo le teimil nei au whaafonga le atunu a mo le avanoa? Peska, o le mano lo le komiki mo le masinga. Ia. E ke koe whaafonga o ke sāwani vari a pua e su e ke whiu ke laki a. O ke alwaku e le ki o e whaatala o e le simako to e ngā kupe. Ia. Te mano lo wa a koe whaafonga me Samoa e mo koe alwaku koe le vade lea. Mai, so le whaileo kala lo makual mako koe kau ko so le koa uma. E sili le kuo le o singa kinga e mano lo ai. Ia. E o laku poe la e suela ua fionga wala u lango mai le i le mako kauma painga mo te whatsa. Aftai. Ia, ma lo whaftai sau noa i lau whionga, whala i au, mwhaftai o fo i le anga le lei o le aturu, mo le lo whatulai i le nā pō mo lo tō whamoe moe. Ia, a wā i le Katoliko Parish i West Auckland, Westgate i Massey, ia, sangatu Malaki, sangatu Paulo mo i lātu uma, ia, o le nā o lo whamau popo i le whionga ia Patele Mosese Vitolio, ia, a mai e sau whaamurianga le tunu mani o lo whaanga, ia, ona tātau mawai ei lea, ma le whaaloana. Kai peska Samoa lau whaaponganga, ma lor kou kiki pai kama le kou alofa po i Samoa ngei ba e ngole o ke langi nei, ia, o le asaka e au. Ia manguia lava o kou mafua, ia kupu pele soi pua ma la lei kou awai maoka malawa, manguia alo mawhangau. Ai vi ia le kua i le kako au maua i au ke o ngei. Manguia ngei a piati whaakai peska. Ia, ma lo whaaftai tele lawe lau whionga. Ia, o le pesel nei tā te tau mā bai aina po aina i le luas fuma le lua tau sanga o tuana i atu e le au whai pese, le Kalesia, Katoliko, Sangato Malaki Kwaia. Ia, i nā i Ranui. Ia, ai manuia tele lau whionga, lofa tele atu. Ia, mo lau whionga ma le Kalesia, mo lau soifua. Ia, wha soifua ia. Pesel nei. Whaamaduia toi lau whionga pātele ma le malu le Kalesia, Massey, Catholic Church in Massey Westgate. La ulupe o i vanu Sangato Malaki Kwaia i Ranui.
E ole nā Samoa, lau whaafonga tāpua mai ma le sila mai moa. Le au whai pese ma tautia le nā. I le lua sifuru ma le lua tausanga o tōna i atu na o whatoa a mata le tātou wala leo le nei. Ia na pu e ina i se au whai pese tele whapea. E le sunga ia māteio, ia po le ftalenga fo ia se mau, māteio sa ngala, stasio le li pule, o le tātou le tio whaasalau nei, bal Samoa Multimedia, ia malo nei tangata, i le tau amatamataina o le ngā luenga le nā waitau, ia bai se ai fōi ia le tūlanga. O se au whaipese tele na po i nai se lātou musika i le tātou wala leo, ia wai tau mawhainga na. Ngā luenga mori mau ia, ngā luenga ola,
o le langi soifua o ngā luenga ma le tautua le siu fonga o Samoa ma le au whai ngā luenga. Ia wale whaafonga mai le tunu, mo le tuaile whaabalo ma le whaaftaifo i lau fionga patele. Father Mosese Vitolio, ia ma le mamalu fo le pulenga le kalesia ma le palisi, ia ona o le tamuwhainga le nā, ina ia whaatu ia le olo le tua. Ia o le Malta Tapuai ina i Massey Westgate, a walane i e alo ai. Ai whaafonga tulo ua saunua mai ia le fionga ia patele. O tātou leo le asu e tupe whaile mea lea. Ia, lafo sau maa, tongi se maa, velo se aso. Ia, whaifoi masau le ngā ruenga le tua. Whatalo whatu ia mafutanga la kisa. Ia, whapea foi KC Shuffle, Juliana Maunga, o Tama Whainga, o Sasalu Paulo, alo, Rocky Falealii, whatalo whatu, Motina Justino, o Utelu, whamai sa vea, alofa tele atu ia patele, ia malana e kalesia ma le palisi, o lo whaanga mai tama o le seminalio i nei California, SSCC. Sani Sanele, whatalo whatu, malo, whapena fo i le sunga ia Rex, malo sa fua Rex le vai, ia ma le tamaitai o Shea, o Whamanatu Stowers, ia, malo sa fua manria, ia whapea fo i lele i o Peite Chan. Alo, whaftaile, pese umanana watu nei, o le whale nei a moa, la lupe o Ivanu, le ele ua le mali vai, lo ua tunu pele, ia pese umalawa nao lo i tono le CD le na, ia le lava lo fia ia i le tunu, whaafonga ia i lea taimi, ma lea taimi, a talo whatuai whatalinga le ngaoi, o peta, ma le ainga, stasi fo i sa avea fo i ma whaatumutumunga o le na au whai pese le tele o taimi, ia ma aso, ma tausanga ua tuanai. Mana tua le tātou tālonga le whai le uli nei, ma le tātou tauwanga se lau tā la, le manu ma lo mo le tangata e tau tutusala na wha palangina, ioi, ma le wha liwina o le autu o le ngana sa mo le vai sa fau, a le lei o na pou lo loto i fale, e manuia fo i lo anu fale mo le lumanai. Mana tua le lei, e le teimi o le atatala atuai, ia le tātou whaasoa, ia matatala tuai fo i mo le tātou mara se i loa i langani le kele a ngangu o le tātou turu. Talo whatulunga le Facebook, auto umolo o mai mua mai ai, a lo lava whaaftai, i le mafuta mai paua leo lo mana onga i a te oi, o le whaatau waa ia ma le whaingo fie, o omi le press o le like, ia mai tanga lo e share le tā polo kalame, i le toa tele o le tunu. Lai whafonga lai le vua vai sita mai tala malia le na whai nei e pātele. Le whionga e pātele mo sese o lewa na avea ma pātele ma whaiwhe au i savai. Ia o le la wā aile miki mafu ma aile me le ulu ma le mea whapena. E whaftai le tua o leo o sawi New Zealand. Ia leo o tō anga e tau mafu ele me o mistake. Leo ai mistake ai nei. Ia mali e whatalo watu. No whionga pātele, Michael Enderman, Alipia, ia, whapea fōi ia le whionga, le si fōi lupe whaalele le nei, fōi a inga bai sa fotu, o le kalesia katoliko lava le whionga ia Father Lembi, ia, malo, Felice Lembi, o tō tele i o pātele ale a inga le nei, Father Stowers, io, nātou uma, mai le whionga sa fotu, i le motu tele i sa la whai. Wa tasi lea nu o le motu i sa la whai. E ai le si o lato, wa si sila i muri vai ulo, i ai le Twin Tower fo le aluanga i lunga. Ia o inala i sa fotu, ai sa vali e la e te aluanga i lunga o mea ia. Tama fo e peni olo fo e lea e fatu i lunga. E te alua e te tau le leia i au. Io, ma e pa i au, ma e tango i au, ma e songi le au, ma e ka alo i au. E ki liri e fua i ngā.
O la koula e lili ai ngā meanga. O le au le wha kua i le atua. Ia male au pala ai le mawulunga tele. Wa e pai ai iau. Ia le lei. Le lei ona poupou lo loto i fale. E manuia fo i lo anu fale molo manai. Fatalo fatu le tuafine. Kaila Havili Brisbane Australia. Luatu le tātou whango leo o iai ia le tātou leibo. Ia whapea fo i lau fionga le whasina. Le ota tavoi. Peter Strickland ia whapea fo i ia le whaletua. Ia sau i malai e po le fionga fo ia fo i le langi. Ia ma le nofo alo. Ia ma le tuafine fo ia leisa i Salt Lake City, Utah. Ia ma autou umalava i nai Tacoma, Seattle, Washington i Amerika whaatalo whatu fo i tātou ainga o whaafonga mai. I nai Anchorage i Alaska. Ia whapea fo i Hawaii. Tō tele o tātou ainga lo lalampapa au i Hawaii. Whapea nā fo i Kona, Maui, Lahaina. Ia mai lātou i so se stete lava le mālau tele o Amerika. Wai aso na se i mawai tu nei o mai le so. E le matau tio le tau au lo ngā pā nei. Mana le ngata o le wha mai le na tu lai mai nei o le COVID-19. Whamai o laina nae in tia le ta ilua se lau fitus fulu afe bāli liu le vai aso e tasi. Wa lata le miliona ta ngata ua māli liu. E fua le nā e sila i ata le BBC, NBC, CNN, o le Al Jazeera, o e matautia. E peo le fau lo inga fau lele o tangata e lunga ai ato i le sami. Ato i le vaile o le Holy Ganges River. Ia amu ia tātou i nei o lo saunga le mō. Ia malo iai pele wha malmalunga le tātou mutaisili le rangi. I lau tau soifua o mātou wola. Ia, leo sa wha inga la isa la elu. Leo lo vevesi ai nei, mana tua fo i isa la elu Palestina, o le nu ua e tasi fo i lea i tonu o Jerusalema. A le mela u tu lai mai nei, mana tua le telo tu sanga lea ta ua i o le Gaza Strip. Se mai mea pe se ta mai malai valele. O le mela le fina ue nei. O le taua wha le nganga o ele pa ia. O le fina ue nei ia le whanau o Isamaeli. Le teine o Kara. Mana tua fwele o una whawhine na au na fine Upper Amo. Le na mawele tambale o Isamaeli. Le na tuli le toafa. Ia sa avela mo e fo mo le whaamrianga. O le tangata la le nao Isamaeli. O le tupuanga atoa la vandei o tangata alapi. Tangata o le toafa. Ioi. O whaamrianga fo ilana tu ia Isamaeli ma lana whanau mai e tupunga mai o na sulu ngā titi. O i lātou te eli ina le aulo, koale, maswau uma lava e maua i le toafa. O lona whaamrianga le nā. Ia e peitai, e se baila i le whanau lea Iakopo, lea whanau mai e ma le. Ma le i tu ainga sifuru ma le lua Israelu. Ia, e se fo ilo lātou whaamrianga. Tonu ai lātou o tangata o le ainga o le tua. E sifuru ma le lua o le i tu ainga o tangata o le whenginga. Lea lai, le nuu leo Israel. Lea tu nuu leo Israelu. Pe tau i le sami, pe tau i le vao, ma le maunga, pe tau fo i le ea. Ele whaia ina. Aisa, e le talitonunga o Israelu lava ia, o le nuu o le tua. Lea la fo la le nā ea, la iona. O na apo, ma fusi, e le malo tele o Amerika. Ia le malo Israelu, lea taimi, e tulai ma yeini whawhita auli mani taua i le vā o Israelu, a kupito, whapena fo i maisi atunuu o sa e tūtonu po le Middle East. Ia, o i, e sapalai atoa mai lava i Amerika. Ia mea tau, ma vaenga whapena e pui ai Israelu. Ai, o lo ngalo ia Amerika. Ma ngalo fo ia Israelu. O tangata lava o Palestina, ma tangata o lo alala mapapa au Jerusalema. Ia, o le nuu fo i o le tua. Ion.
ia tāsia. Nā ua whaarabelawe e malo o whatasi, le United Nation, atonu ut malolosi, ma atonu ut tele, Fautuoina, Palestina, ma Israelu. O mai, tātou whaalelei, ma tā ofi le pāpā o tau whana ma pomu, ia ma mea tau whaatonu, wa tele le soifua o tangata o maliliu, wa whaitau wafe maafe tangata o maliliu, ai tō tele lava i nai whanau. Ia ma tina ma te maitai, fo ilele nofo i whale. Awa o le bela ui nei, e pomu whaasolo atoa i Israelu. Ele ai ele whapeo, fo ilele e whaatua o ia le pa o le mea tau ma le pomu ma mawha atomika i lea vaenga ma le vaenga le tunu. Alu tiltilo ei, nai tala na, ia e update ai oe i mea lo tupo lo langi pa whai e tele, maamula ma tele, iai ma ele fifia iai. Ia mea nao lo tupo lo si o manga lo langi, ia ma tala wha va o malo. Ia, o lau te wawa atu, o ka o kaere ko kile i lātu o lo fia, whapanui o lātu waso whanau, ia o lo walo whatu ia te oe, o lea la, o lea watu oile 5 minute, e te tala tuaili tātou leina, ia e momoli ai, ia lo whaanga ma whaamrianga o aso i fua i le so, pia whaile i maua se taimi, ia ma se awanoa e te wala au mai e le polokalame o le malu o le tai au mai le asunga fua si o mai le tai au le aso na nafi, a le sunga le li awa, o ia te vaimeni, ia whapea fōi ia le tausalo le tai au Janine Tui Vai Ti. Tolu fitu, tasi, 5, iwa tolu whaapupu o mai tātou as whanau whaapulmole la kako o lenga talofa malosa i fōpria. Malosa i fua sa vea. Talofa, tina, oile swafa. O lafi mai i Greylin. Ia, sau le tā whaamria. Ia, whaftai lava mo le awanoa. Lea i o au lea o te wala au atu e whaamanuia le sa whanau o si au tama lea. O neilo na sa whanau o Luis tu. I salpe si la fi o tangata fo i o lo wainga. Oh. Le tamai taile masani ona e interview ina i lunga le tio. Oh, talofa. O se granddaughter o le lo matua na o matani. Oh, talofa. Asa king ki a sau, Ia le naolo na sa whanau le nei. Wha mole mole. Ia sa whaalongo mai oe. Ia wha manuia le atua. E tu sa male. Tau mawhai ma mea uma e mai selo wa sa whanau. Tau ina ia wha mua ia te oe le atua. O le nā fo ia mawai le manuia ma. So ni atu ngā luenga o lo e whaia. Ia wha manuia fo i le tau tua. Ma le alofa i lo tina. Ia o te o lo tina. Ia o whailangi fo launga si o te maa. Ia wha manuia atu mātou mana i o tuangane malo uso. Ia wha pe foisi au tama mana o paang. Ia ole pala au atu leta sa vea wha manuia lau tiutel nei aso. Alo va taitina, manuia lau fo oe malas whanau o le fine. Ia va se whaia. Va se fua talo wha malos i fo manuia. Alo fa sau manu. Talo Alo fa lau a fionga sa vea, sorry, It's all right. Sorry for my wrong. Ke vo wa vila puela o ke vo ngale o ata. Fum pale anga lau por kalami. E pe la wale le an making mata le o ke fiu fakat. La sunga mule avangoa. E avatu le famani anga le se uso o lo i America Samoa i tutuila. Makelita le vanga na ia ulialo na ono sfuli matau sanga ile as sfulfi tol masina nei makelita ia sanga fa manuia le tua ia te oe mama wa pelo malo si a waltau tua ino le tua malana ngalwenga ai le ngata ile ole fa malo longa yesu le anga lo fa ma i lo fa ngai ma oi ele ngalo pe oi talo le fa malo longa mo oi le uso le ngata fo ile o si unis ia tau fa you Helen le misio la so sful male valu na ia ulialo na lu sful mal tasi o tau sanga Helen ia e tō anga e whaile a ongam wha mua le atua ia te oi. Ia whaia se mea lele o lo o langa e tau sina i o mātua e mai sasio ta mā o lo au surusulu lava e tau whainga a onga mo o tau. Lona tōlu o si o tua ngane ia i laoa leo lele vanga. Ewi ina ua whai ilangi i pōlaunga. Ia aina te aulia le aso a tai au na valus fulima tau sanga. Ia maua pere no whanga mau le langi ma ia maua le māpusanga e wha avau. O le aso nga fua nei, o le si fo yo ni se ato elo na lua sfulma le lua tau sanga, o lo oi Sydney, Australia, Telesia, salala fai toma a mosa, fa manuia le atua le lua sfulma le lua tau sanga ua
fo ina le tua ia te o te ne le mato anga fa nga wenga malo fa isa mo na yo matua fa le to ai ngai Australia o la pele lava o maleko se o tama o maleko a famasanga ya ulia lona tol sful maleona tau sanga la songa fua maleko ia fa uina o le atua nga wenga u fa uina ai o te fa ia nga wenga le atua ia fa pena fai male tonu male fa maoni lilingi le fonga le atua ia o ina ia au na ia ave fe au male nga wenga le atua fa manuia ia o ai mai se o ai nga ma se fa nau o alo faanga ma fa manianga na alo avatu ya tulisia le levango lo lunga de telefone alo fatele lava mo ose savea manuia le weekend. Hello? Hello? Talofa saudo mai. Ia whakakai lam roa manoa. Hello? Whamanianga o le lufu tasi o le grandson. I se ki o whai ai noa pai ti leia tau o le taua. O le aso wa ato ia le lua spulma tasi o tau sanga whakakai ia le nei tau sanga o ia fōa i mo le atali. Alofa ngia le atua to e whaakoko ni ki tau sanga ki tele mo lo utori tua. Ia alofa fo le atua e fōa i le koto ma le asamai lo ma fau o wale sa e linga o le lumana. Ia whakakai tele mo le avanoa ma o alofa angana mo mori atu. Ma atua o lo sama le ia taua molipola muti teni amina maina ma le whanau atua. Whaktai tene sa via molo ua wanoa. Taiti da, via lava foli sa pati a tai au. Tātou wala uburi lava dei e lua. Ia, na tāua lunga lea tālofa tida, balon si fumat via. Ia, malo foi ela ki mai la o fionga pesa. Ia, tai. Ia, kua marianga foi ni mo si au kuentosta o Elizabeth ponga vai. Ia, o le aso lua nei o me. Ia, sa pai ai nei tamai tisi o lima. Vivi ia ia nganga mai rosu ia tua. O na tau singa ia te o Elizabeth. Wai maua le ola ma le marosi wa aso le rosu o no tau sanga. Ia ia pipi pea ia Yesu. Peo lau whamanate o supera tato o pelo Yesu. E pui o ia la unga te whiaro ia o ngā ruenga. Whainga tāho i runga o le wālele o e whiaro ia. Ia e whapea o nei ai a o lofa o le atua ia se oi. Iso se taimi ma se aso e te ngalue ai. Ia o lofa angana e wasu i o uso so sasi o malama. Junior, ia ma se usu angani o Fenika, marousa mao, Farfani. A whasisi ai o antis mo angos marato whanau. Ia e, ma si o anti lea o Terese. Ai a fe ma fe ai a lo whaanga lo koe ma le nunga telefoni o lo ni se yuni. Ia mania lo whanau, whapetai lawa, sa vea. Ia, aftai tina. Ia, fo il ne yaso whasuifu. Ia, o le tau walunga, o le tātou whabriaga waso whanau. Talofa tina? Talofa sa vea. Alo, soifua, hope. Oi, ah, mai ia le atua fe semana yo lo tau sili. Ia le manuia fastai le lo fole ali. Ia, saudo ia tau lungai. Ia fastai le lo fa angale avatu fa manuianga le asfa na o le tama sia o po se uso le tu a jong. Le lile o felice a jong. Po lo su tasi tau sanga le so nei. Ia felice a fa le fa no mai o mau matua. Ia fa popo atu le atu le malo sia o sia ngai mga luenga a wa tau singa o matua a vea pe o estama ustai malo fa ia le tum fa le tonu ia lo fa angana e watu ia hope mal matua ai fa tai sa vea manuia po kalame malo fa tai hope manuia fo o to fina malainga fa soi fo ia ia le na tau lunga le da o tatu lo fa anga fa bianga wa soi fo le so no le lo fa tu va va tu telo le lisi. Ia, o leo o te tala atua i leo le tātou awanoa. E wha malulu atu, toi whai fo i lea vai aso. Ia, ai o lea tātou o e tāle pese lea mai sangato malaki. E wha manuia atu ai i a te oe i le nei aso. O vi inga o le tātou o tunu. Le la alwak. Si sa unga lari i po sa o le mea lea. E whai wha lei. Koe whai wha lei. Ia le nā. Sangato malaki at its very best to wish you
happy birthday. Dedicated to you, all the love in the world. Many more happy returns. Le tautua mo oe si whonga Samoa, le radio Samoa, sifuru lipa iwa tolu a moi au kirani, e na ua toe lua sifuru minute o na tale o le itu la e wha. I le whaafonga mai o le atunu u le talanoanga fo i ma le sunga le pari tele nei tai au. E le ngata la i na ua tātou nofo sauni nei mo le tawa fianga o le pale mene i lo nā sunga fua. Whamaloa tu le tunu le lava papale ma le ono sai foi. Ia ma whaatoa pēr i le tūlanga le mautonu o lo o iai. Pangalea, a o tāpena atu le tunu mo le tawa fianga lea i le aso lua se fulu ma le wha o le aso ngafua le nā o le vai se fo. O toe o nai tū la, o toe o seanga o na tātou tau nuu le wha moe moe. Sā te talo i ai Samoa. Ina ia au mai le file mua le atua. O upu e whai whaleata. E te tele pesenga ai matua i le o. Lea sa nofo tāpua i pēr le atunu. Sa tu i le muri papanga, maula le muri la. Tu atu i luma le tua, au maia sofi le mu.
Ai le talitonunga o le asunga fua nei. Ia o le a whaatino ai le nā mea. Pangalea. Wa io mai le manulele. Mai sa vea. Ina ne i tātou māua luma. O le ala le nā. Na ona au tui malo fie ai. Ma au apa. I se tūlanga e mawhai ai. Ona whaatonu wholau lo finangalo. Ina ia e toa malawa papale. Pe ale te iwa tau lau o le wha moe. Ia opuna. Sa usi le lei. Ne i te iwa tātou sui e le tau i le tini. Aisea. Leanga o lo o wha pepe mai. Ma wha malu mai ao le fili. Ne o sa uai le vai le tai au nei. O lo o iai nisi whainga pio. Ma nisi whainga. Ina ia maulia tai o le fast. Ma whaia le nā. Nea matautia ile aso sapati o le atua. Te lewa valo. Nā no o watu e whaata oto i o tafa. Ma maulia ma saisaitia mai nisi. O le nā vaenga whaupwhai. Ina ia awane i taunuu le tawa fianga o le kapeneta. O le pale mene mua i le asunga fua. I lona paia inga mua o le pale mene lona sifurmal fitu o le. O le ala lea au te tui nātu ai Samoa. Iau ao malaua nganga, malau fatu, malau mawhauwhau. Tātou talo whatau anau i le tua. Ina ia ngā ioi le nganga o le tua. Ia i la tau o lo tau mawhai. E whaia ia i tu ai ngā awala. E atangia ai le lea alolofa i a Samoa. Sa ili ia le file mu. O whea upu na whai. O mātou o mātou fia o i tua. E tā pena le a ngai ina o le malo. O atu isi au vai ngai whai o lato wivi. Upu anei na mai atu lepa. A lea o alangala ngāwhina ngalo. O nei tai au lea sa oila oe. E ave nā tusi sai maloka mai nisi. A o le tua i lea songa fua e whaatino o le wha moe lea. O le pale mene malona tawa o fianga mua. Talo whae le moe le fili. E le moe lava le fili. Ina ua masani la tau e uina le pawa ma le malo si anga yo la tau a ao mo le fast pulu tau sanga. Ana le fina ngalo sa mua e sui e le lifa le palota mawe lisi tu le luas fulu ono. Ya e maua le luas fulu lima e lisi tu. E ape alo whaia ia sa mua o le asa na whai lava i whea. Le asa na whai lava i whea. O le awhia maupea i le pule ma le pawa. Ma le malo si anga a ua umana sau no Samoa. Ia le nā. Nauna au whapena atu ma tātou te talo i nei. Aua nei tūlai mai se mea whapena. Pena au tū whafonga i mātala noanga nei ma le. Sunga le pale tele. O lo o iai atu ngalunga. O lo o iai a isi tong fiti ma mai lei. Māta ngā. Ma le lefia. Whaalongo iai o stangata. O le a lamati ai ma le peti le wha moe o Samoa. Ua te tau o na whaatino lana. Lana whono usu. I le asunga fua. Awa a whaia tupu se mea i le aso atai ao. O lona winga. E iai ni sui. O le a le mawhai o na iai tutonu o le teimi e whaatautoa ai sui. Ona le ei leo se whaatautonga e mawhai o na whaatino pēr whai leo a toa ni sui o se whai ngā balo. Yo. Ona tā ofi fo i lea.
Ma toe toso hoi fo I tua. Au te ilo lei. O le fina ngalo Samoa. Ua lava lea. Au maia le file mu o le tua. Au maia se whainga malo sa te talo iai. Ai le o le fetua tua na I pea. Ma tau ma whai pea e sa iai. I le pawa mo le telo tausanga. E tau fiofi le saolo tonga ma le malo Samoa. Ai ia whaoa. Ai sea. Ai silina. Ai sea. Ai sea. Wa le mana tuai. E tuu file mu le mauta ma le nufoa. Ma le pulenga. Ai tu inatu le avanoa. I isi uso. A fai pule. Ma se malo fou o tofi. Ma si au iai le atunu. Ya. Umatu sa utala ele na mea. Au mata ile si maliu na sa utapua ia fa me lo sili el matai le tu I le malotonga alu fa lolonga alu tonga me o manufata fa pena foi manu palangi o pusa apa o tupe o me fa pena wala aulo ile si tu life fatali me le story no wa e si o misi so ni mai tatu ngalo wenga ne te upa uia te au le ilo po ai pe ngalo se fai fe au e fai mai lol tala to ina la tu yo se fa ftai fa lolo to tasi ale toi o le fai fe au le matu e kalesio lo I nei lang lai e alu fo ilisi maliu fai mai tala le al tangata le tu o tu I fai mai ya le lei sa ranga to o le o me tu foi upu e fai te mi o tato o le onga filta wala onga fo le al fai onga e fai po e sau le onga pele ai e ta o tu lo ma wala aulo wingoa ai fa mai te lo I mai absent ya fa mai lo ma les fai le onga a fai ai te absent I yo no winga fo la nothing el tau wala onga le na I tau na tatu ye le tau wala onga le onga o le wat talo le tatu leina a wafu se fina ngalo le tutu lua o lau fa liliwina ile ngana fa peritania o upu ie fa autu ya ile aso le ngana Samoa ile vai se fo a le lei ona poupou lo loto I fale e manu ia foi lo anu fale ile lumanai. Talofa balosa fo Maria. Talofa lo fiona to vea. Ia, malo love. Ia so fo Maria. Ia ora causa ora le venga. Ia, tao. Sei kuaku si haliunga kamai fai popo. Ia, mari. If your family's foundation is strong and stable, your family's future will be a success. Oh. Matua se ki al me. Oile swafa. O te upuna mai manguia lava le rikiota vea. Allo, kai ko sa kasi afa bormol. If your family's foundation is strong and stable, your family's future will be a success. Alala le fa palangi le po. Ya. Ngat pawanga nga ya wa mau nei kai me show so vai. La tai the night man ya. Ya, le wa tu si la lo ilo soft talofa balance po. Ya, la que mai la opción so veo. Ia, le suava. Confirm misi. Ya, kone. Sa oi. Ya. Stringing the post. Ja. For all in thrive. To sautasi ja. Stringing the post for all thrive. Finning the post for all drive. For all to thrive. Oh. Ja, no vinga fa mango de po. Stringing. Or straighten or fa sa opo. Ja, le mane tele tam fai
A kone, talofa malosa fo manuia. Ya, malolo soifua. Ia, talofa. Talofa savea. Ya, o telesia le telefoni. Talofa telsia. Ya, se fai aku fo iria vai no singilo makua ilanga ngang pang. Mana ia. Fe me ya kamalo, ya le o ya. Nga kong, alis ka kong nga, aka ko ka mo fai ya on merkau. Ya, se fai atu la ia si o vai nga. If you are doing things within your family and people around you, God will rain so many blessings upon you and around the world. Kai manga ia. E fai o e manguia ile la rolangi. Ioi. Ia nga. Talo mo le la rolangi ai mai ser tato malo lo vai ai mai bia. And God will ring you up. Yeah, God will rain so many blessings upon you and around the world. Yeah, malo. Fa pe o e vidi mai le ko ia. Ale yo ngau yo longo blessing. Rain, R-A-I-N. R-A-I-N. Lini mai ia fa manuianga i lunga ia te oi. Ia le na mana ia. Oi fole swafa tina? Telesia. Telesia. Malo telesia. Ia. Isa vea fa mo oi. Tai lava. Talo fa malo se fu mria. Ia, se fa manuia le afionga. Ia. Le swafa. O temo kisa. Malo temo. Ia. Ia, se fa manuia. Ia, ole au tu ole ngana Samoa ole le tausanga nei. Po le lo toi fale. Ola manuia le anu fale. A Fapertania are stranded, the boast for all to strive. Strengthen the post for all to strive. Yeah. What mine now? Yeah. Lavalona. Yeah. Malo va title. Tamkisa. Yeah. Olo no winga la le fe mai. Strengthen the post for all to strive. Ia fa malo sia le po. Moi la to uma o e mai. Ina ia au sia se me o lo tam fai manai tele manai. Talofa balor se vo ben rio. Alo savea. Ia, de suava. O tui. Tui? Ia si amai la ka. Se o ese la ofesili. Ia si amai la ofesili. O le lua maka upule anga fai ma fiona pali. O ia se fa mo anga I kuvale ofesili. Ia. E mawhai onga e maua mai I langa kakele o malama po o a mafua anga o lea mea la kakumanga kua I se mea ufapea. Wa sa tia ma sa ule va. Ia. E ese mai mori anga fo I ol petition e los fulu valu lea na ave whaasanga I le si tu. Ai ai ma mori anga whaasoli tu la fono le alotea le whaamsinonga o soli ngā tu la fono. Whaasanga I taitai o le fast. Ia. Se furu mana iwa. Lea lai whaalonga tu nei. O le a lote nei I le weekend o le sapati ma mea na. A o le loma le fono. La me o na le whai ai nā mea I le tele o tausanga o tuai. A lea wa o mai nei. E te tau la o na matua mata I tū le leia. Tu sa le la whaaleanga le mea lea. Ma mai molianga lea I le so matai au. Po le tai au fo I le songa fua. Ina ia aua nei tau nuu le tau au fianga. Po le wha tau tō ina o le malofo. O le ase whaamal mole sa vea. O le ale marusi anga la mori anga ngai o ka ofi e le mele wa mele unga le whamisingonga. Le langa le ngo whaalongo aku le lua maka upu. O le whaape o se mea ongo inwa vai leo leo. Ioi. O le mela ngā luki fia malama po o ako I ngā fianga ia. Ia foi langa tātou te loanga molianga io ave ale ua sa tia ma nginga le. Ile o molianga faa soli tu la fono ale o molianga faa sanga I whainga palota. Ia. E mawhaila o fesini whamulu o ngorikele alo ka fia malama kulanga lea. O ainga ke au maia lale malusi angale ave leo e whai ene me lea. Avo le la whai langa ele malusi anga leo once a survey lo le warrant of arrest. Yo no lola yo le au mai fa panguta ma sai tia mai yo tangata nei. O ngai leo le ave ele mo. Yo o nai mo leo na ave ele mo lianga na paula tangata mai loa e pule le tulna. Mo le tala ina fa fo se I tua o le fia se I loilonga. Na o le stala ye le malusi anga le na. Yo. E pe wa o me
lenga le fi ma u po ai mo rianga e u fai ai ko fifi lungo la wa nga fa ya mo na ton ne la wa o to va ai la ia mel ta longa ele wa ia ala tindi tau la u fa mo e va pe ai ni me lilo e toi au mai o mai lunga ina ia fa fonga le tuno albesidi le o to fa fonga mai o fasa tua yo vole vo tau sanga o fasa tua po sfuru li tau sanga taluai a lea fa to a matana ona ya e mai le tele ni ma me ongo ma singol kula mai ole a makanga o le pa kingi ele fast ai a fu nga se furu iva mori anga so mo ko o fo pa fa pe ya so ye ya langa e o nga ruanga pe ya o le upulenga esa ngo e o lo fa malu pe a o apa au le yo ngila lo langi esa i solo au wala ia lela ka wala o ka mo fai pela ia ai o ke kali kongu lava wi e fa ka waso le i maka ngi ka ka ke fai ngi mia talusi ile ku o ye pule lo konfinga lo nga le pule ile fa ka ho le nga feli wa ia na tonu lava o le talo le na fa ta yuso tato felo pe galo fatu talo fa balo se fu mria alo fa vea talo fa ai bua o lo fo yaso le i bo se felo e ke nga le ma wa ku lo si fonga po nga malanga le ai ai vole sa nei la vo tele misi la ia me tini mka wa nga ki soi fo manguia la le sa kala e fai mele sa mo sa vea ia ta ko io e fa kasi ku luma le tua fai me fai le ko fai me ko a paulo mele wo mai a ka ko o ka ko le upu horga le e ka lo fai ka ingo ia o me nga le wo ye ka ko la fai a kusinga ko mi mele nga fi di mai pa pe ka ngia ia o la u fa liunga me nga you must repost the house then the middle of your house you are getting better manetel no winga to mai kominga sabea manai tele vai poa to fa to pou to fa pou a ye ni pou pala fai pou le foi ava ko pala pou a vese a sui ya ma wale lo nga ko lo fale mele le mal makango fie a winga la lo to fale mal nga to no le am pou po le pou tu o menga ya le the standing post na kongo sabea ya manuia talo fa malo se pua sabea oi sabea ia ole ngalo ia talo fa le ngalo malo se pua manuia la opción sabea ya o la comenti le ka o la comenti le ka fa yakule ile post le ngale o ile sa pe mai ile ala ka upunga mole o ia ke wa ile fa winganga if your foundation in the home is strong it's like if your foundation the family is strong then your future you will be blessed in the future yeah that's what I or simplicity la onga o kongolo ainga ma lo si ya onga fa ainga ma me fo ya fo nya la manguia fo lo langa mo le lumanai kai pe fo o fo ile fa mama mo tonu le ipu na mama i lo le mafafa mai le mafafa i ras kai la manguia lo se na ya ko ngai ke lo kuale ngalo oi ka mole le ka le ke lo pa kalo mo brother alo fatu ya sunui alo kele ko ya ke o ainga alo fatu ya sunui fa se fo talo fa malo se fu munvia alo fa malo se fu sabea ia talo fa lava fa buina ia alo le se fu munvia malagi ma talo fa se fu ai la fio va pesca e ko ngai me o ke ka ngo ko fa mo ia e momua o me umanga fa marko inga o fam singonga ma se de fo se me let's bringing on election me for we continue to that
ai fa vamos singonga ia o kaunga nga mose nga Facebook inga le fionga le malo e faka failole le malo la ku ia maka ai pe ang fa no foi lo sa nga foi male ya fa male le suma pari me uma come on, bring it on. And nothing new. That's the way you do things. Ole bayangan fa fonga Samoa. Ole mela e kwela kala. Ole alanga fa mai kala ko inga e manga o pre long. E koso ya le yai o mango fongo foi o le mafuanga nga mayenga menga ele se fam singonga valel fam singonga fa kai le fionga fam sini ma fam singo fam singonga modun malir e alonga winga po fe ya mayenga menga ka fa fe mai e mo kingo mo kwa kongi la pisikulo wa fa fonga la ku mo ko le ko mamalo le kungo lo lang inga kuila e pa se saka ko lang inga ma fa mo kanga yo ko ya sainga o sainga na mai e pelkania ia Hong Kong ia saina i Ivalima male fa upunga saina e lua kungu ai kas e lu e kasile system I mean e kasile kungu ai lua systems of no ia le lawa manga saina kasile systems le la e so ke ia len kupunga i le fa solo ngai kungu Hong Kong ma pa pena vola mele kam fa ia foi le ngole kungu ia Taiwan e manga e lua systems ai kasi la ku e pelo yo nga fam kalanga a o ngila nga mo kulanga sainga ya kako okay polo kumoya o kasi menan mga o sainga ela ko ke take over the rest of the world in terms of trade ma ngale pa fonga la ku yo malo fatai ya o le mbesilia o le nai lava pa palemba maulu to vai mbale to limba fo ia wa pe o ka mamulu wa kule me pusa o sa ia ya le tau fiofi mamau alo fa te le tu lo fioma ia va se foi ia ta lo fa malon se fo mungia ro fioma te le ia ta lo fa malol fa ko malol ka wa kai nias tai ya la le ko se manga kuile ka como ka polo i Samoa wa kire foi ia na ia balo la kungu wa velo aso ai a con ka ko fa ka krie mangu ya la ka fa ia ku ni ko inga ku sai foi male au ku ka ko na Samoa ya si ka fa pala ni ku ni ku ma ku ku pe ka u foi ro fingalo oi le swafa fa mole ta fu talo oi talo oi malo talo ia mo ia ia nela fa ole secure the post first to survive the internal condition ia de fa mo nga me ia a kuarga ko nga ka maia a fa sa mola o upu e fa ngai fa malo le poupe fa mautu le pou ia ona mau ele o fa vai ona mau e o iska mai pou e pipi i mai si pou fa vasi foi pe o mela kupu Samoa Kato o lau tala o leva nei loa le e isi fai pule wa o whalongo atu o le nunumi ia o a fo ile le o telefoni o leina isi e o tala no o le o toi fifia le to tele ile to ina la le me o la tu le fai se tonu e to luos fulma le fa ila to tasi le to ina luos fulma le lima lo iai fai lo mo le la to vote of confidence or the vote of well is confidence vote of no confidence et luos fulala to ta apel le fono io o se to ina sesi tulanga se mai sesi fo te taile was it sila leipa to te tia fa ia la to te tai fa to amalo e Jacinda sa le lia ai e ke mai ka mo si o saber kulanga le Samoa ai ki sida fia o le nga penga ruenga le Samoa e pe o mea ia lua le o mai ngiri mamalu la ku makau api o le anga ngu ia
male melo le long service ai ke fa fonga isa via I kangaka ia fa mengei o mele le ia male anga nu ule pi al fisi o fea o ia o le anga nu mangi me male a mi kongo si no awa o le menga le ka ko o ia ke ni o le o su le a mi kongo awa ele mafai ia karafkai ka ile ra wakia ele mafai nga e karikongu sa via ya umele le manya umele fai ya ke wa kilo mai se kai ni wa makwai e kipanga kia e fa te nga ko wa mere de se nga marko inga mare si sai nga makong sa fai nga fa lo ia fa fanga ma mo e ko inga nga la ko next door a por ka usanga fanga ma mo e meu ai e mo inga e sit mera nga mga ore se nga mga ore fa ngora inga le next door awa foi la le belana le uti fa tuai lava ui ele lofa tele to ina vo le le mfai na ni to fi se fai unga le lei awa le nga o tatu tu manga I fanua oni tatu le nga o tatu te mau ainga ele ami o tonu na fai oni fufuanga le lei mo le manuia la tele le se ami o tonu ina le aise na o mea pi o pe afai o le o se upu fai ngofi wa walu na lo visiri ia le to tele le tunu uma tangata ia malisila na mea le no fatu ne pali wa over fast food to sanga o ngā lulu tangata nei I lalo o te inga le CPP le ia faululunga mtanga ruenga fa pena fo I le tulanga o pule lango ma wala to wo ia le tu mleanga le fa HPP leanga fo le tofi me le kabineta wa fau ese atu mai limo le Public Service Commission o le fala putonga o tangata va ai o le komisi va ai tangata whainga luenga le tunu ave ese atu la to le la u falongo tu nei le u man fola me la uli ma fia me a faila te ia le malo ave ese ma le kabineta le na I tu tino ai tu ina tu ia lo mata fa na wala tu lo fa lulu ele pisa si ona mo le o mi tonu ina ia sa le sa ve pe o mai ka o kolo foi o sa ngora o fiu ia pe o le sia me le wa le van ka ko fe o la mai sa mo ka kiri me sida ia o ka ma wa ina e le ma fa nga lu e se fai pule mal CEO pe fa pe o le me le o la ia ngala mo ko fa lo mo ko mai ka wa e ngale o manga ko fior ko finga e alua ngofo yo ia ngar pa wala me fa yor fa lu ngofo na tonu fa tai ya talo tato felo e pe fa so foi lui la sa pati ni ke program talo fa tu tato nu ia Avondale te lenga ya la te boenga ia fa pe vo le tosi ya toe ia fa pe fo yo to uma la vauso asani un tato mafuta ina ia fa pena fo le tato nu o le tulimanu I Niulen talo fatu I le telenga ia fautangia a palaesina kitiona o le malu Stanley ia fa pe fo ia a le uso ia miti ia o le uso ia Nico o Vito o to umalava Ace urungia ia fa pe fo ia le totele o la te lango ino le tulimanu o mo mai fa to ayo la to ulu tulimanu talo fatu tato por kalambe talo fatu le to fine a Maggie le Maggie's Creation ia malona tina ia peka ia fa perfo le opio mo si to ainga mangele malon so fo mduia Maggie I fefo I mangele fo ima so la tu ainga malatina u failangi le folaunga ya Delis tala fatu sabia ya te oema na uso mo si tu ainga ia sila fo o mea uma o le soifuanga nei im faina fai ia maua mea uma o le olanga nei ai le to maua le taimi e fatino ai mea na la pena uma le taimi le o tatu wo o iai le vevela ia male asa ia a o ia foi o ai o foi
o le na o le nofo ma punou ma ulu whao le tunu ma tutalo ma tuatu lo ma le tua. Ia a le ai whai ai lato. Na umala ia le toi tapa mai i le tunu mai ia to o le tai. O la whawhea na e whai mai e to o le tai au le ua watu le awanoa ia te utou a mese le tau te lo le watu e le wingo lau tala. E wha to o le tai. Oka okai. Oka okai. Ia na. E le tala foi le le seina le o fasilia tu iai. O i to fia lau whana whamai. Ia ungei kasi kama. Kasi a kali. O whatu lole iai. O ala mea lo o tali e whai. E mai. Ia kasi a kali ia ungei fumwha onga. Ia kasi a kali ia u whai ko lua. Ia. Malama kai au, alu ingupi, ia, piria, sau whale makiwa, ia, whasi korua, kei fua whangau, ia, o whakurona e korua sei, sei e kango e, wha malama le mai, ia le kalangoa se inga malanga nganga le whai mai le, kau pangu, mai whai mai kala si whinga mai ia, lau visili ngā, ia ngā poe, pe fio a kali ro se ko lo le fa kulo se o kasi ala o kali kasi kama ia o le vanga fumfa nga o ringo le ko alu le onga ia le la o failong ko lo nga kali ia e malama lo ka ya lo la ele o le ngupi ma le pilia e alu ingupia ia mal piliaki ia ia fo imele fale sau le ai mas merkanga ia sau lo fasi ko lua ia ai ke fu fanga o longo winga lai ka mo e telefu solo ia fana ia tam o fa tu lo va fonga le tu fa ko o le sa o la le nga ma le sa o le nga fakum kwale lido mal malama ia fa ia fa skala silo mo ko ia fa feo le vanga ma ngofu mo singa ia o fa kulora ia e lo ngofu mo singa ai nga pawale lo kali fa mai la nga ngofu fo singa malisi sa ngofu singa malisi fingela le kala ko la kwa ohi malisi la kala kwa e ko lua il fango ang mo singa nga ko lua le si fingia ko le kala ku o fa ku kamari e foi na to nga mela ni la tu dei mo fa manatu ya te oe le no ovatu mai le talamua le na sai ni lua fes fu mo de tolu se la uono spul tau sanga lo mana o saina e sai ni el finga nga masa mo le malo tu le pa e o mai e lisi fanua fa fonga le mai e po le ale pepelo i fe upu i fe mai le a fia fanua i lisi mo me va pena o le umi o na iai ni tangata i le mele e fa pena lava ona tu iai le ia tau fa al tu la fondo e ta o le preemption right yo a umi ana i nei mo spuru tau sanga obviously automatically la lo tu la fondo to avatu foi pe a foi o la le na tongi se fulu to el wat kol se fulu ko el wat kol se fulu na kol se fulu a o umana na fai o le falsi mama tu funga fo le tolu se ina oila ko ka le pela oila ana foi atu la ia le se na e o se ai fe mel se na tango to tongi mai langa le tono kon kalake all shuttles buildings equipments on that piece of land you have to pay for it to remove that Chinese fellow from the land completely. Now, tangli to tongi le tawul fala saula tongi le tawul fala na tol sala waf. Pe lima sala waf. E fe me yo tu pe tongi le mele. Le se me na no fa manino tu va pela. La le me tupu end wa uma case. Mini le fanua wale mfaina tu va ala fanua oi. Lena lisia ne saina le. Le mawhai ona e toi tongia mea lai lunga le o le whanua. Ia, le mea lai na o te whantuai. Tātou mata ala. Se lau ono sfulu tau sanga e mawhole ata. O te ofo pe a whai o whaiga tātele ono wha mamlama ia toi. La le wha fonga mai Samoa. La le wha fonga le mai Samoa ma vili. Ma matua ili tata i la utala doa ma la o wha soa le a watu. Me fa mai ngi fo o me le fa vai ma mai ka so pe le fa vai bla fe me mail na mal malama su
malama suʻesuʻe e toʻatele auō ma i latou e galulua i tono o le malo galulua i tono o le faamasinoga au mai ai lea mea au mai ai lea mea au mai ai lea mea o lau tusitala ma lau fasalelau io lea lai ona ufai atu tamoa e lē o se mataupu faigatā le liliu o lou mafaufau ina ia e iloa e lagolago se malo e puipui iā te oe maumea totino e i le aso e tele toe pese ai le vi o le fuʻa Samoa tulaʻi e ai le aso ia e te whaanonoa ai papei o le teimi na ave ai whaatangata o taua e papelunia tangata i sala elu e no nofo mai unga i latu maunga ma tu vai ma tilo tilo ma sua le wha malama ma whtangisi ya Yerusalema ma i sala elu ma sa ei o latu tino ilea sa ei le tangitui ua whaoa o lo latu tofi mo latu ele o leo toi tala noa i se ngangana ese seisi ngangana masani ala ngana o tala noa i ngangana a e no mai ma ua tātou wola ai whaatangata kolone lea la toi tau nu ulava upu na sau noa i ei tu a yaso o mawai lau pale nei whaoa ioi u mau i lau pale lea lau pale nei whaoa au mea tino nei whaoa lau saolo tonga nei whaoa lauanga nu, lauanga ngana e loa ai oe. Mea umalawa, au whanua malau ele o le toto e solo le tino. E alalana e tau ai le toto le tangata, o le palapala. Tau fo elisi teimi o le ele, ale aise ele le tino o le tangata. Uoti, o le aiso na whasi no manga. O tātou i nei New Zealand. Te le malosi anga ma le paua o iai, malama lama le lei, i le wha ta o tongo mea malo wha te mkolasi sa o lo tonga ma le ia tau ma le ola i le tulafono. A o tātou i Samoa, ma o tātou tangata, upu sa saona, tu lou le whaafonga le tunu. Pia no whai atu, te le upo o umno o mai e te o la matia i lo uola ma lo o sa o lo tonga, ma lo o saunga le mu, awa umano o forfolatu. O te le popole i sa uola. Te le popole so wola. O te popole ina ia momoli le savali, ina ia sila fia le atunu. A fai fo i o lava la aunga lea. Ia la o sila fia le atua, sila fia le atunu. Lea nganga moni ma le wha maoni. I le loto, ma le fatu, ma le anga, ma le sino atoa, ma le mafaufa. Ia, ono tala noa toi le fa pena, awa ia o tau silsi. O le sao le tonga o lo momoli e le sa vali e le file mu. Ina ia malama tangata e whatino o la tu tiute ma matafa ioi. La talo fatu i lo fionga le sao. Tia, lua munu vai, halo sui fua munu ria. Ia, whapea fo i lo tau fo i a inga. Ia, me se fo i le maftanga le nei asu. O le ua luas fu minuto mo te ele tu lai wha. O le a tātou o e wawai i nei e tātou whaafi whianga ia. So ili fo i mas e a wanoa e tala noa ai tuai mo le teimu le muli e na ele car for you. Ia ona tātou tau ma vai e lea ele nei a fiafi. Malo, whaaftai le atunu le whaasoa foi, whaaftai foi i lau whaafonga mai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Oh no!
lima e vatolu Amo Radio Samoa. Tasi lima i tu. Amo.
saungi le umu le ver kai au. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei ai ni ulu sa ongi e pusa le umu pea umanga mai a onga ka penga penga. A wha a kali kali sa ongi le paru sa mi lau whage lai na langi nge inga se angi angi. Ya lele, agi sua Houston. Alo va tai fu I lo sa o fu I le dei a uli ole. Tu al siu fongo sa mo male pol klabe sa ve male tano ava I le dei fu I asto. Nai. Fatalo fatu I le siu fongo le tai o fo. Il sunga tu le epa fa tai sua. Ya ma le to fa fu ya su fu ina se plona male la tu fu I vaenga. Lo tautuaina ia le siufongo Samoa I Long Beach I California. Kapena I le siufonga o le taeao mo neimu taeao I Melbourne I Australia. Te lenga I a whiumu pio whalituai. Sunga le whawhiongaiga ma le la tau I au waa o lo o whapenao na tautuaina lo tātua tunu. E vaenga tā ua ia o te avatu. Mo le whaafonga I le tunu. O mea e te tau o na whai. Ina ia sila to toa I ai ia se whainga malo fau e toi tulai mai. E te tau o na toi au talu lava ia whaulu lungo matanga wenga le malo. Sila to toa I te ute ma whaiva I la tau o lo opu lea matanga wenga ma lea matanga wenga. A pule lango. O le au whainga luenga sinia, matanga luenga whapena fo'i ia le tulanga o lo o ta oto ai ia company tu maoti mi whaalapu putonga tu maoti le malo. O le si vaenga e sili o na tāua le mele nei pe a o na wha tulai mai se whainga malo fo. E te tau fo'i o na matua whaia se komisi suesue, a commission of inquiry, ina ia suesue nai matanga luenga whapena fo I le tulango I lato sa yei le whainga malo o tuna yatu o e na tiktai. O ala ngā tupe maua ma meo manuia sa maua mai o le atunuu, o mea na whaalu I tupe, ma mea umalawa nei. E te tau o na toi manino ai le whaavai o sa moa mo le amataina o se whainga malo fo I le lumanai. A mata mai ai le whaalulunga matua o e na te se ia I sui o le palemene. Mai lātou na ngā lulue. Ma le tulanga sa whaatino I o lātou tiute. Ina ia toi whaafo I Samoa I le tulanga. E iei upu nei e tolu. Accountability, transparency, ia ma le upu a whaingoina e tāua tele. O le good governance. Good governance, o le whaatinoina, fuafuaina, o ni tula fono mai e inga, e manuia ai tangata ma pui ai le saunga le mua tangata Nei lo o le whaio se tula fono, ua na o se vaenga o ni tangata e manuia ai. Ia e whaatiu tala loa, ma so ele inkia ele me maulu waiba sa ile iso na manuia. Accountability. Ia tau au ngā ina I tātou, ma ia mawhaio na tātou tali atu. I so se mea ma se ngā luenga se ati na e na tu inatu, patino lava yo au e tangalua. Na whape ia na whai. A whale tonu oi e whasiri I ai. E whaafewhea o na toi fix le mea lea. Ia, le nā. O na sawe leo le upu leo le transparency. Wautou whaafewhonga I ai. O le ati le malama lama, le manino le lei. E au noa ma se whaapio ma le whainga whaatonga fiti. O ni mea whaala tua.
e manino i na o e te tai, ma e manuia ai. Ai matua pongi sa ai le to tele o le atunu. Ma so o stangata o lo fia malama i le mea. Whamusino o e Samoa. Nau no utu watu i au tafa whapena. Whai i lau whamsinonga. Ia. Ua tawalunga ma whaasifo fōle tātou por kalame le nei aso. Tau ie i nalo whamaile atua. Ia. Ma mailo na file mō. Malo na manuia tātou te whalauai. Na i tū lānei. Le sa pati tai au. Ia male tapua inga Samoa awa le asunga fua. Ta talo aua ne iai ni mea whaafi tauli, ni mea mātanga male leanga ua whawhau e nisi. E tau fia ai le fina ngalo le atunuu. E wa se mea siri lea na mātanga i le whaafunga le atunuu. Ai miso se whainga malo olo iai. Telen mea ole whamautu o le whamsinonga. E le ai o se sui e whaupopo. Lua. Ole au mai e le whamsinonga. E soli tu la fono, soli whaavai le malilenga le au malo le malo. O ni mea sili ia na onga mana mata ngai le sila nisi atunu o mai whafu. Lea lau te loa e ili tata i lavu le toi ina. Ia tulepa. Ia whai lava seisi mea. Ma la langa mai seisi mea. Ia taui masui ai. Ma ia toi whaia seisi whaawinga ina. Ma nisi awala. Ina ia aua lava. Ne i whaoa mal file mu. Ma mamulu e se atu le tofi bai ona au. Ia le talona. Mai lua tusa le tua so tamanuia. Mailo na file mu e te tiu la tasi e o tiu ai ma le lalurangi a mese o tātou tangata. O tātou ainga ma Samoa lo nofo wha tali i se ua mai le langi. Ia, mangalo fo se leo le au nei. Ani upo sa vea o le taula ulu lau whaafonga. Ia o upo wana. Whaafo i mai upo sa vea. Ia sa vea. Ia. Ai fa malulu atu lau fa fonga ma sina mai boa mai atu o fio le langi matafo le kilope o fea le matafanua ma le siu fanua ma le fonga tia lo e folau ai ia ma e ta se ai o no lau sa iringa malo ia fa manuia le atua ia te oe ia fo mai de se fa mtalanga ia fo ia lo tatu o tunu ma le tapo inga i New Zealand nei. Ia le sapati mo le aso te ao. Ia tawalunga i a tātou whasisilanga. Samoa. O le garu ia te oe. O le ua sisila mai. Ua taunuu le vai o le ola. Ua sisila mai. Le na o e le tātou label. So se vai lava lae te avea o le vai o le ola. E le eiso na label. E le uiaile ingo o se vea malo na inga i lunga le vai le na. Na i lolea. Ia ele o se vai le na le nei a inga. Au ngā tele le nā vai, ia mo le wha le leia o le tūlanga o le ngā singasa o le fatu, o le sela, o le tale, wha pena fo i le ngā singasa o le maiate, wha le leia o fatu ngao, ia maise lava le ngā singasa o le suka, ia ma le mea o le ngungu, o le gout and arthritis. Ia, saudi mai o tōna i Australia, le tuafine a Keila Havili, tau watu lau tu oka le vas fau i whapena fau i lau whionga le ota tavu i ma le ainga i Seattle o le telefoni mo o tau i nei New Zealand whaina ma waile vai o le o lua tasi lua i wawha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua i wawha fitu iwa lua fitu o tau i Otara ma le i tu atu lea iei papa tue toe ia wala au i nā i le whionga le saoli o le maoto ma le tuatusi, sful ma le tolu, sa o li le whionga a tuala tau wā tau pa utino, ma le whaltua i a peka, ma le aingari. Sful ma le tolu, Lappington Road i Otara. Ofi nai Otara Road, suengo fie. Au i la tau o fia mōle vai o le ola i nai Manurewa, Papakura, ia Puke Kohe, ia Glendon,
nga iane ile numera luas fulmale lua Templeton Place i Glendon i Monroe e le uso ya Yosia mal tuafine ya Maria Olive ya mal teno Mareta Sawanga atalo fatu tina matua le ainga ya ila mal si fa manu yanga ta ua le vala o mo mai o tau sisilan o le o tau nu i lau fanua le vai avoka o vai sili nei o na malolosi o le o manui ai le to tele o tātou i Samoa o le vai o le ano le o sisila mai le vai o le ola lea o le la au le ano o le la au o le avoka o le lau mo le pa o le avoka le o tau nu mai au ngā tele le cancer au ngā fo'i i le tulanga o le wha le leo tō tonga pe o le ate i a wha pe fo'i whatungao Tulau. Ia, e te mau umala le telefone na o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia le na Isaac Pula tuula ia o le ngungutu. Ai vai sau mistake ai. E anta wande e father Moses ia o tele a tau mafai nei tele i o mistake. Ai fa peto ngato le tau mafai mistake a me ia le wa ai mistake ia nei. O ne ngalo la le vai o le ola. O lua tasi, lua iwa whawhi, tuiwa lua fitu. Ea, ma le tātou vai fau le nau tau nuk mai i lau whanua mai Samoa. Le vai a voka. O le si vai matua tau o tele i Samoa, le teimile nei, o le vai sasalapa. Ioe. Ea, mana tua la, o mea wha nā tura nei, nā mai le tua. Mea lofa, ea, whai ona toi wha fau si ai, le malosi, ma wha le lei ai, le tile o ngisi ngase ngase. Ngase ngase o le cancer. O le vai avoka. Ia maisi vaenga whaale lei ai a tiri o tō tonga. Te road whafonga. Pei ona iai ia le whatunga o ia male mai ate foi. Ia e tusa leia male vai ano. Al vai ano la e au fiai. Le vai o leola. E au fiai male whaale lei o le ti ngā. O ngā se ngase mso ongo panaivi. Ia le na. Le whautoi mawal tātou. Le tātou tusi i lo mingo le vau fitfili. Lima sifuru tala, ia mina tuola so tōna i pe au whinga panga lima whaiona. Maua isau tusi wai reisi so lau whinga rwenga. Ia ai te maua lea songa fua, pe a whai te whanau mai le telefoni lua ona lua. Tasi lima iwa tolu, lua ona lua, tasi lima iwa tolu. Ia po le sumai fo ili tātou tua tusi tolu pa
tolu sfulu ma le ono Hobbill Road nei I Manukau. Tolu pa tolu sfulu ono Hobbill Road nei Manukau. Ia, ona whamai atuai leo se whamtalanga le nei aso. Ia ngare leil tātou matai le langi. Ia tūtou lau whingaruenga, sa le vi. Ia, ma whioi o le langi I le upu whola I le aso a tai au. Ia, whapena fōi o na maua se whaasiringa malosi, malolonga wale bai aso fōu. Ia, tātou te talo whaatasi mo le tātou malo. Ia, malana tau mo whainga. I le vai aso fōu, I le alofa le tua pe a whai au lia. Maua ni iai ni whawhitu tauli e tūlai mai. I le taua whianga mua o le ulua I parmene. Ia, ma whaatau toa ai loa. Ioi. Ia, sui se whono uma o le mauta. Ma tātou ane loa. Le whainga malo. E tūlai mai. E whaatau teia le sao Samoa. I le nā pai aso. Ia, o alofa nei. Tātou mawai fo I le mawaianga pe o na whaia le whalipunao o le tama o manu Samoa mo lona tua whine. Ia, o manu na, o manu nei. Ia, manu fo I tāte whilo iai, manu tāte tete ai. O manu fo I, o le a tātoe whilo iai I le vai aso fau. Le pese le asa vea, nofo tō tasi, e lofa tuai mo oe malo ainga. Ia, ma malo longa o le fiafia nā nei, ia po tā whaonga fo I mai vai vanga. Ia, via tele le whita loloa I o le atunu. Sa vea pesta tā malelangi le ulua I ali I se yuli le nei, Al Harrington le vea. Via tele Samoa, soifua ma ia manuia. O fea o e ai Lalolangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timungai se ito mai wa o galala le fia inu mai fai mai so tana po o a upele ai Lalolangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te wina E a oe isi o ufatu O na punava o si o tau langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart
You're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wasola lela fasulu sulu unai o foli ngai wa mawatsu pe ana ela tala tamai se fusi aku ma e fai mai la upele ea wasili o eleva ai
Fatolu Amo. Radio Samoa. Ua whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tua inga taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, tin whaamalama, tau pa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe miti se taavale whaapea o le car for you a le tali tu sa lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. What are the side effects of the COVID-19 vaccine? The vaccine is being very closely monitored for safety. That means we're constantly checking for any new or unusual side effects following vaccination. You might experience some side effects 1 to 2 days after getting your vaccination, such as pain at the vaccination site, aches, headaches, or fever. This is common and a sign your body is learning to fight the virus. Find out more at covid19.govt.nz/vaccine. Ua whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tua inga taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, tin whaamalama, tau pa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe miti se taavale whaapea o le car for you a le tali tu sa lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. What are the side effects of the COVID-19 vaccine? The vaccine is being very closely monitored for safety. That means we're constantly checking for any new or unusual side effects following vaccination. You might experience some side effects 1 to 2 days after getting your vaccination, such as pain at the vaccination site, aches, headaches, or fever. This is common and a sign your body is learning to fight the virus. Find out more at covid19.govt.nz/vaccine. Tracy's Orchard is all about serving the locals. We sell our produce at farmers markets. People come from all around, but with the COVID-19, it's made things difficult. At alert level 2, the market couldn't go ahead. Fruit just goes to waste. That hurts financially, but also it's a shame to see our hard work going down the drain. It makes it harder to keep people on in the orchard, and they miss out on work as well and that income. When everyone gets the COVID-19 vaccine, it'll make the difference. The alert levels will be more stable and less likely that the farmers' markets would close. That'd be brilliant for us and all the people we employ and serve. For orchard owners like Mike Tracy, the stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccines. If you have a workplace issue, there's now an easy way to get help. The Early Resolution team provide a free service for employees and employers over the phone and can help you sort it out quickly and informally before things get too serious. This could include disagreements about hours, pay, leave, disciplinary matters, bullying, or COVID-related issues. To get in touch with the Early Resolution service, visit employment.govt.nz/early resolution. Ua whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tua inga taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, tin whaamalama, tau pa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe miti se taavale whaapea o le car for you a le tali tu sa lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. E
In this update, workers at an Auckland Pack and Save walked off the job today calling for a living wage. Employees left the Lincoln Road store at midday and protested for an hour. First Union organiser Hela Raman says workers at the supermarket were essential during COVID. All of those videos where you see people rushing through the doors and the huge crowd, that was at Pack and Save Lincoln Road. Those were the workers on the front line. 2 teenagers have appeared in Waitakere Youth Court today following a crime spree in West Auckland. Officers caught the teens while responding to a shoplifting call-out in Massey last night. It's alleged they're involved in dairy robberies in New Lynn and Glen Eden on Thursday and a serious incident in Henderson. Numerous charges include several counts of aggravated robbery and assault with intent to rob. One's also been charged with unlawfully getting into a car and breaching bail conditions. Police are still actively seeking others involved. Multiple fire crews responded to a blaze at a historic hotel in northern Canterbury last night. Fire services received a call around midnight with the 111-year-old Waio Lodge Hotel ablaze. The fire was put out, but it has been monitored today, and fire investigators have been assessing the damage. And the annual Firefighter Sky Tower Stair Challenge, in which firefighters this morning climbed the more than 1,000 steps wearing 25 kilograms of gear, has raised more than $1.3 million. It's a charity event for Leukemia and Blood Cancer New Zealand, whose Chief Executive Peter Ferguson says this year marked an important milestone. In 17 years, they've actually raised in excess of $10 million for leukemia and blood cancer. It gives you an indication of how important it is in terms of funding. A New Zealand pilot killed in a helicopter crash while waterbombing a bushfire in New South Wales likely experienced an incapacitating medical event. Alan Tull died in August 2018 after the helicopter's bucket and long line became tangled in trees, causing the helicopter to crash upside down. A post-mortem has now found Mr. Tull had an acute inflammatory change in the heart muscle, which can cause sudden impairment or incapacitation. He was an experienced pilot with more than 7,000 hours airtime. That's news. In sport, Chiefs captain Brad Webber's demanding a significant lift in attitude and discipline from his team as they play the Brumbies in the second game of a Trans-Tasman Super Rugby triple-header tonight. Webber says they were still on the plane mentally in Perth, and scoring an early try compounded that. Geez, we let our foot off the throttle a little bit, so we know that Aussies don't go away. Doesn't matter what the score is, they'll keep coming at you, and we learned that lesson the hard way against the Force. Kick-off in Hamilton, 7:05. Phil Mickelson and Louis Oosthuizen will take a one-shot lead into the third round of golf's PGA Championship in the morning, and in the A-League football game between the Wellington Phoenix and Western United, it's half-time with the Phoenix ahead, 1-0. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Hello,
tuana ma oe lo tapa vai tau 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 tuana ma oe la usama tau tuana ma oe lo tapa vai tau tuana ma oe topi mai luna tau tuana ma oe lo tapa vai tau tuana ma oe lo tapa vai tau tuana ma oe lo tapa vai ma vai le pongsa o soa e o le la solo ia i o lau whanua lau Samoa to i fole sau i funga o la au se ua mata la mai ua la te i le vai o lo la le se ua te le naua lau i lo ai pe oi motua le nei vasa so se ui ane ai ua sili oi le vai na yo tangata e o la pia lava ma vai le bongsa o soa e o la solo i ai o la whanua lau Samoa to i fole sau i funga o la au se ua mata la mai ua la ti le vai o lo la le se ua te le naua lau i lo ai pe oi motu le nei vasa so se ui ane ai se ua sili oi le vai na yo tangata e o la pia la ia ta ma wilo ta pa vai ne isau se aso ngalo ai oe ma ia te ma pe ilo lo toe na ole tu lo ta u fa amoe moe tele o painta te mativa male polonga na yo tanto tua awa o se taia mo Samoa se manuia mo na tupulanga lene wa e o le faiva o manuia le fu aulo saulo tonga wai o talima ole mala mau pula tui le pongsa lo manuia le na mai le tua tatawa samai ile tele o fainta le mativa male polonga na yo tato tua awa o se taia mo Samoa se manuia mo na tupulanga lene wa e o le faiva ua manuia le fu aulo saulo tonga wai o talima o le mala mau pula tui le pongsa lo manuia le na mai le tua ia ta ma wilo tapa vai ne isau se aso ngalo ai oe ma ia te ma pe ilo lo toe na ole tu lo ta u fa amoe
Isau se aso ngalo aia oe Ma ia te uma pe ilo lotoe Na ole tua lota ua wha moe moe Tau tua na ma oe no Tau ma papai tau tua na Tau tua na ma oe no Tau papai tau tua na Tau tua na ma oe no Tau papai tau tua na Tau tua na ma oe no Tau papai tau tua na Tau tua na ma oe no Tau papai tau Tasi lingoi vutu, amo.
ma bala au ula inga e sola pe fasanga ma e kau Oso kani umai fa pe kau ila malanga Le ai e suke fete la me ia ima ne ala